이제 마지막 시간입니다. C'est la dernière intervention pour aujourd'hui. 우리가 생명의 말씀으로 먹을 뿐만 아니라 맛있는 또 음식도 먹고 쉬는 시간에 이렇게 또 맛있는 또 간식도 주시고 춤도 추고 노래도 합니다. Non seulement nous nous nourrissons de la parole, mais aussi nous nous nourrissons d'une nourriture délicieuse. Et durant ces temps de pause, nous avons des goûters délicieux aussi. Et des moments de danse comme ça. 하나님께서 이번 보험생명 세미나에 베푸신 은혜에 너무도 감사합니다. Je suis vraiment reconnaissante envers Dieu de toute la grâce qu'il a apportée dans ce séminaire. 이번 마지막 시간에도 저희들이 복음을 나눌 텐데요. Et ce sera donc un dernier moment de partage pour aujourd'hui. 저 말씀 앞에 앉은 저와 여러분에게 하나님께서 새 힘을 주시길 바랍니다. Je prie Dieu pour qu'il nous donne la force nouvelle à nous qui sommes assis devant sa parole. 성령께서 선포하시고 또 성령께서 통역하시고 또 듣는 여러분도 이 성령으로 들어서 또 복음을 바로 깨닫고 여러분 안에 있는 생명이 더 풍성해지길 바랍니다. Je prie pour que ce soit le Saint-Esprit qui prêche, que ce soit le Saint-Esprit qui traduise et que vous qui écoutez, le Saint-Esprit travaille également en vous pour que la vie produise pleinement ses effets en vous. 우리가 계속해서 복음을 계속 듣고 있습니다. Nous continuons à écouter la parole de l'Évangile. 복음을 계속해서 들어야만 우리 안에 있는 생명이 더 생명을 제대로 알고 또 생명을 전하기 위해 세우신 여러분들이 이 복음을 제대로 전할 수 있습니다. On doit continuellement écouter l'Évangile afin de connaître la vie qui est en nous et pour pouvoir travailler dignement en tant que ceux que Dieu a appelés pour transmettre la vie éternelle. 그래서 이 시간에는 여러분에게 복음과 생명이 무엇이냐고 물어보면 여러분은 다 대답할 수 있으실 것 같아요. Et je suppose que maintenant, si je vous pose la question de savoir ce qu'était l'Évangile, vous êtes tous capables de me répondre. 어제도 듣고 오늘도 하루 종일 들었지 않았습니까? N'est-ce pas que hier vous l'avez entendu toute la journée et aujourd'hui aussi? 복음은 하나님의 아들 예수 그리스도이십니다. L'évangile c'est Jésus, le Christ et le Fils de Dieu. 2000년 전 역사적 예수가 하나님의 아들이시고 그가 그리스도라는 것입니다. Donc que le Jésus historique d'il y a 2000 ans est le Fils de Dieu et le Christ. 그가 죽으시고 부활하시고 장사되시고 현현하셔서 우리에게 생명을 주신 그리스도시죠. C'est le Christ qui est mort, qui a été enseveli, qui est ressuscité, qui est apparu et qui nous a donné la vie. 그래서 어제 여러분은 성경에서 증거하고 있는 이 복음을 창조에 대해서 들었고요. 그리고 구약 성경에서 약속하고 있는 아들에 관한 복음을 어제 들었습니다. Hier, vous avez entendu l'évangile dont témoigne la Bible qui concerne le temps avant la fondation du monde et également l'évangile de l'Ancien Testament. 그래서 약속하신 그리스도가 오셔서 그가 십자가에서 죽으신 복음을 오전 내내 들었죠. Et nous avons écouté durant toute la matinée cet évangile, l'évangile de Christ qui est enfin venu. 그리스도의 십자가의
죽음에는 세 방면의 은혜가 있습니다. Nous avons trois grâces qui sont apparues sur la croix de Jésus-Christ. Misy fahasoavana telo zay na hoe sika tamin'ny alalan'ny fisehoan'i Jesosy Kristy. 그리스도가 흘리신 보혈로 우리의 모든 죄들을 용서하셨습니다. Par son sang, Jésus a pardonné tous nos péchés. Tamin'ny alalana dia navelan'i Jesosy Kristy ny fahotantsika rehetra. 그리고 그 보혈로 우리 내면의 모든 부정성들을 깨끗게 하셨죠. Et c'est par ce sang qu'il lave également les impuretés qui sont en nous. Dia ny loto rehetra koa tamin'ny alalana rano no nanadiovany antsika tamin'izany. 우리는 이제 보혈을 힘입어 하나님께로 나아갑니다. Désormais, nous avons accès à Dieu par ce sang. Dia afaka mifandray amin'Andriamanitra tsika makany amin'Andriamanitra tamin'ny alalana rano. 그리고 그리스도의 십자가의 죽음은 우리 죄를 그치는 능력이 있습니다. Sa mort à la croix a le pouvoir de nous faire arrêter complètement le péché. Ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana dia mamela antsika sy manadio antsika ho afaka miota rehetra. 우리의 옛사람의 죽음으로 말미암아 우리의 이제 몸은 죄에 대해서 반응할 수 없는 몸이 되었고 오직 하나님께만 드려지는 몸이 되었죠. Par la mort du vieil homme, notre corps est devenu incapable de réagir face au péché et nous donnons nos membres à Dieu seul. Satria maty ilay olona taloha tao anatintsika ilay toetra taloha dia afaka manao zavatra ankasitran'Andriamanitra tsika ary manolotra ny momba ny tenantsika ho an'Andriamanitra feno. 그러므로 말미암아 죄의 세에서 벗어나 자유케 되는 그런 은혜를 입은 겁니다. Et nous avons eu cette grâce d'être libérés du péché et d'être libres. Dia manana izay fahasoavana izay tsika hoe tena afaka tanteraka ny amin'ny ota ary afaka miaina tahaka ny olona afaka. 그리고 선한 일을 해서 자기를 주장하려고 하는 육신이 십자가에 못 박혔습니다. Également la chair qui veut faire de bonnes actions et mettre en avant notre personne est également morte, crucifiée. Mazava ho azy fa nofontsika izay te irearea te ho tokatokafana amin'ny asa tsara vitany dia efa voaombo teo amin'ny hazo fijaliana ary efa maty. 그래서 이제 우리가 모든 선한 일을 하는 것은 우리가 하는 것이 아니라 주님이 하십니다. Et désormais, toutes les bonnes œuvres qu'on fait, c'est pas nous qui les faisons, c'est le Seigneur. Dia mazava ho azy fa ny asa rehetra zao zany ny asa rehetra izay ataontsika tsy isika ny manao azy fa ny Tompo. 이 십자가의 복음을 오늘 계속해서 반복해서 두 분의 사역자를 통해서 들었어요. Et nous avons entendu cet évangile de la croix de façon continue par deux intervenants. Dia iantsika tamin'ny alalan'ireo olona izay tondra afatranako io fa ny asan'ny filazantsara dia mitohy. 그리고 오후엔 장사복음을 들었고 부활의 복음까지 우리가 들었습니다. Et nous avons également entendu l'évangile de l'ensevelissement et de la résurrection. Dia iantsika ihany koa ny filazantsara ny fahafatesana sy ny fitsanganany tamin'ny maty. 이것이 초대교회로부터 사도들에 의해서 전승된 하나님의 원복음입니다. 우리에게 초대교회 주신 원복음입니다. C'est l'évangile originel de Dieu qui a été transmis dès l'époque de l'Église primitive par les apôtres. Dia izany no afatra ny filazantsara izay napita nanomboka tamin'ny fiangonana voalohany. 사도 바울은 이 복음을 전하는 자로 하나님께서 자신을 부르셨다고 얘기를 했어요. Paul dit que Dieu l'a appelé pour transmettre cet évangile. Dia Paul dia milaza hoe natsoan'Andriamanitra izy mba hampita an'izany filazantsara zany. 디모데후서 1장 1절에 하나님의 뜻으로 말미암아 생명의 약속대로 내가 사도가 되었다라고 말합니다. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 1, il est dit Paul, le serviteur de Dieu en accord avec la volonté de Dieu et pour l'œuvre de la vie éternelle. Amin'ny Timothée faharoapolo voalohany izy milaza hoe Paul apôstôly Jesosy Kristy voantso ho mpanompon'Andriamanitra ho amin'ny asan'Andriamanitra. 생명을 전하는 사도가 바로 그 자기 사도의 정체성이라고 얘기를 해요. Et il dit que son identité en tant qu'apôtre, c'est un apôtre qui annonce la vie éternelle. Dia ny maha-apôstôly azy dia mifototra amin'ny fanambarana ny fiainana mandrakizay. 이 영원한 생명은 창세전 그리스도 안에서 하나님께서 약속하신 은혜입니다. Cette vie éternelle, c'est la grâce que Dieu a promis dès avant la fondation du monde en Jésus-Christ. Dia izany fiainana mandrakizay zany dia ilay fahasoavana nampanantenan'Andriamanitra taloha nanao zao tontolo zao tao amin'ny Jesosy Kristy. 이 은혜가 예수 그리스도의 오심 그의 역사적 출현으로 이렇게 나타났죠. Cette grâce nous a été manifestée par la manifestation historique de Jésus.
Zany fahasoavana zany dia niseho tamin'ny alalan'ny fisehoana ara-tantara ny fahatokavan'i Jesosy Kristy ho nofo teto amin'izao tontolo izao. 이 은혜가 썩지 아니할 것과 생명으로 나타났다라고 말합니다. Et cette grâce est apparue par l'incorruptibilité et par l'œuvre de la vie. Dia zany fahasoavana zany koa dia tamin'ny fisehoan'ny asan'ny fiainana izay tsy misy fahalovana. 썩지 아니할 것과 생명을 결합하면 이것이 바로 영원한 생명이에요. Et si on unit cette incorruptibilité et la vie, cela devient la vie éternelle. Dia rehefa tapatritsika zany hoe fiainana sy tsy fahalovana zany dia manome ny fiainana mandrakizay. 예수 그리스도께서 오셔서 그의 죽음과 부활을 통해서 우리에게 주신 것이 바로 영원한 생명이다라는 뜻입니다. Et c'est cette vie éternelle que Jésus-Christ, une fois venu sur terre, nous a donnée en mourant à la croix et en ressuscitant. Dia zany fiainana mandrakizay zany nomeny Jesosy Kristy tamin'ny fahafatesany sy ny fitsangana tamin'ny maty. 그래서 이 생명을 전하는 복음을, 이 생명의 복음을 전하는 자로 하나님께서 우리를 사도와 반포자와 교사로 부르셨습니다라고 말합니다. Et Dieu nous a appelés apôtres, Dieu nous a appelés docteurs, enseignants pour qu'on transmette cet évangile de la vie. Dia niantsontsika ho mpampianatra mpitandrina ny tompo mba za apôstôly mba hampita an'izany fiainana mandrakizay zany. 하나님께서 저와 여러분을 복음을 통해서 생명으로 인도하는 목사와 선교사를 부르셨다는 것입니다. Et Dieu nous a appelés en tant que pasteurs et en tant que missionnaires qui, en transmettant l'évangile, amènent les âmes à la vie éternelle. Dia niantsontsika ho paster sy missionnaire ny tompo mba hampita an'izany filazantsara zany ary hitona fanao amin'ny fiainana mandrakizay. 그래서 생명을 전하려면 생명을 알아야 되고 생명을 알기 위해서는 이 복음을 바로 알아야 됩니다. C'est pour cette raison que pour transmettre l'évangile, il faut bien connaître cet évangile et pour connaître la vie éternelle, il faut connaître l'évangile. Dia zany indrindra alohan'ny hampitatsika ny filazantsara dia mila fantatsika hoe inona le filazantsara mba rehefa fantatsika filazantsara dia haitsika mampita le hoe inona le fiainana mandrakizay. 이 시간에 예수 그리스도의 첫 번째 계시인 기원에 대해서 먼저 여러분과 나누고자 합니다. Maintenant, je vais partager avec vous à propos de l'origine et la première auto-révélation de Jésus-Christ. Dia hozarako aminareo zao ny fisehoan'i Jesosy Kristy voalohany sy ny fanamparan-tenany. 이 기원은 예수의 하나님의 아들로서의 기원을 말합니다. Cette origine parle de l'origine de Jésus en tant que fils de Dieu. Dia izay fiantohana zay dia milaza ny fiavian'i Jesosy Kristy amin'ny zanak'Andriamanitra azy. 예수께서 요한복음 8장 14절에 이렇게 말씀하십니다. Jésus dit dans Jean chapitre 8 verset 14. Ao amin'ny Jana toko fahavalody fahaefatra ambin'ny folo. 이 바리새인들에게 하신 말씀인데요. C'est ce qu'il a dit aux pharisiens. 나는 내가 어디서 와서 어디로 가는지 알거니와 너희는 내가 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못한다. Il leur dit, moi je sais d'où est-ce que je viens et où est-ce que je repars, mais vous ne le savez pas. Dia laza tafaseho zay fantatro ny aviako sy izay alehako fa ianareo kosa tsy mahafantatra. 예수 그리스도는 그의 기원과 그의 운명을 아는 자였습니다. Jésus connaissait son origine ainsi que son destin. Fantatry Jesosy ny antoany sy ny alehany rehefa miala ety izy. 그의 기원과 운명을 아는 자의 증거는 진리다, 참되도다라고 성경은 말하고 있어요. Et la Bible dit que le signe qui montre que quelqu'un connaît son origine et son destin, c'est la vérité. Dia Baiboly dia milaza hoe ny ahafantarana fa mahafantatra ny fiaviany sy ny alehany ny olona rehefa miala ety dia ny fahamarinana. 예수께서 자기를 계시하실 때 그의 기원에 대해서 요한복음 3장 13절에 그렇게 말씀하셨죠. 인자가 곧 하늘에서 내려온 자 외에는 하늘로 올라간 자가 없다. Lorsque Jésus se présentait, il a parlé de son origine en disant, dans Jean chapitre 3 verset 13, nul n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Dia Jana toko fahatelo andiny fahatelo ambin'ny folo Jesosy Kristy efa malaza ny fiaviany dia hozy izy hoe tsy misy niakatra sy nidina tany an-danitra fa tsy misy zanak'olona. 그래서 이 시간에는 인자가 오셨던 그 하늘의 세계에 대해서 여러분과 나누려고 해요. Et en ce moment, j'aimerais partager avec vous l'évangile qui concerne l'origine de Jésus, le monde au-dessus de tous, d'où il est venu.
dia raha tehizarinareo androany any amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy mikasika ny toerana niaviany ambony zavatra rehetra izay hitantsika maso. 인자가 오셨던 삼위 하나님의 세계는 창세 전에 속하죠. Le monde du Dieu Trinitaire d'où Jésus est venu appartient à l'antériorité, à la fondation du monde. Ny tontolo n'Andriamanitra teny izay hoe izay nisy an'i Jesosy Kristy dia tsy miankina mihitsy amin'ity tontolo hita maso ity fa efa nisy tany alohan'izao. 이 세계는 우리의 지식과 경험으로 알 수 있는 세계가 아닙니다. Ce monde, on ne peut pas le connaître par notre connaissance ou notre compréhension. Tsy azontsika fatarina amin'ny saina izany tontolo n'Andriamanitra izany. 오직 영으로만 알 수 있습니다. On connaît seulement par l'esprit. Amin'ny alalan'ny fanahy ihany no ahafantarantsika an'izany. 그래서 예수님께서 마태복음 11장 25절에서요. Dans Matthieu chapitre 11 verset 25. Amin'ny Matteo 1:25 그의 계시는 지혜롭고 슬기로운 자에게는 감추어지고 어린아이 같은 자에게는 나타내 보이신다라고 말씀하세요. Il dit que la révélation est cachée aux hommes intelligents, mais qu'elle est révélée à ceux qui sont comme des enfants. Satranao fanafianao tamin'ny olon-kely sy manan-tsaina izany fanasianao tamin'ny zazamin'olo. 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없다. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Tsy misy mahafantatra tsara ny zanaka afa-tsy tsy misy mahafantatra tsara ny ray afa-tsy ny zanaka. 아들의 소원대로 계시를 받은 자 외에는 아버지를 아는 자가 없다라고 말합니다. Et personne ne connaît le Père si ce n'est celui qui a eu la révélation par la volonté du Fils. Dia tsy misy mahafantatra tsara ny ray afa-tsy izay nanaparan'ny zanaka azy ihany. 이 시간에 여러분들이 아들의 소원대로 계시를 받아서 아버지와 아들을 아는 그 영원한 생명을 아는 그런 시간이 되길 바랍니다. Et j'espère que ce moment vous permettra de connaître le Père et le Fils selon la volonté du Fils et d'arriver à la vie éternelle. Dia mino fa ity fotoana ity dia sitrapon'Andriamanitra ny ahafantaranareo ny mikasika ny ray amin'ny araka ny sitrapon'ny zanaka ao amin'ny fiainana mandrakizay. 영으로 아버지와 아들을 안다는 것은 영원한 생명을 안다는 것을 말해요. Connaître le Père et le Fils par l'Esprit veut dire connaître la vie éternelle. Mahafantatra anareo sy ny zanaka ao fanahy dia midika hoe mahafantatra fiainana mandrakizay. 이것은 진리를 아는 것을 말합니다. C'est connaître la vérité. Dia mahafantatra ny fahamarinana. 창세 전에 아들이 오시기 전에 그분이 어떻게 존재하셨고 어떻게 아버지와 어떻게 관계하셨는가에 대한 것을 여러분이 이 시간 알게 될 거예요. Et vous comprendrez que comment le Fils a existé avant de venir dans le monde et quelle relation il avait établie avec son Père. Dia fantatrareo zany hoe ahoana ny hoe efa nisy ny zanaka talohan'ny nariana zao tontolo zao dia ahoana ny fifandraisany tamin'ny ray. 여러분 생명과 또 생명의 교제는 창세 전에 아버지와 아들이 기원하고 거기에서 본질이 있습니다. Les termes de vie éternelle et communion de vie sont des termes qui ont leur origine dans la relation du Père et du Fils avant la fondation du monde. Teny hoe fiainana mandrakizay sy ny hoe fifandraisana dia teny nentina nilazana ny fifandraisana ray sy ny zanaka talohan'ny nariana zao rehetra zao. 그분들이 함께 하시면서 누리셨던 영생을 알아야 지금 여기에서 시작된 영생을 통해서 생명의 교제를 우리가 바르게 할 수 있기 때문이에요. Pour que nous puissions jouir de la vie éternelle que nous avons dans le présent et communier avec Dieu, il faut qu'on connaisse cette vie éternelle que le Père et le Fils ont joui depuis l'éternité. Mahafahantsika misitraka tsara zany fiainana mandrakizay zany dia ny eto dia mila fantatritsika tsara aloha ny fifandraisana ray sy ny zanaka talohan'ny nariana zao zavatra hita maso rehetra zao. 그 아들의 기원에 대한 계시는 요한복음에서 매우 바르고 정확하게 계시되고 있습니다. La révélation concernant l'origine du Fils est clairement dévoilée dans l'Évangile selon Jean. La révélation concernant l'origine du Fils est clairement dévoilée dans le livre de l'Évangile selon Jean. 성경에서 이렇게 창세 전과 종말은 매우 희미하게 계시되고 있습니다. Dans la Bible, les révélations concernant la fondation du monde et la fin du monde sont assez floues. Tsy maizimaizina ihany ny fanambarana mikasika ny fiandohan'izao tontolo zao sy ny talohan'ny fiandohan'izao tontolo zao sy ny fiafaran'izao tontolo zao misoratra masina. 그러나 요한복음에서 예수 그리스도의 직접 그분이 직접 하신
말씀을 통해서 우리는 그 창세전의 세계, 그 기원을 제대로 알 수 있습니다. Mais on connaît l'origine, on connaît le monde d'avant la fondation du monde grâce à ce que Jésus a dit lui-même dans l'évangile selon Jean. Fa afaka fantatsika nefa ny zavatra nisy talohan'arina zao, zavatra hita maso zao araky ny fanambaran'i Jesosy Kristy amin'ny filazantsarany Jaune. 요한은 그의 복음을 이렇게 시작합니다. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. Jean commence son livre en disant « Au commencement était la parole, cette parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. » Tamin'ny voalohany teny dia tamin'Andriamanitra, teny dia Andriamanitra, zany no hanamboarany Jaune ny fiantohan'ny filazantsara. 요한복음 1장 1절의 태초는 창세 이전의 세계를 말합니다. Le commencement dans Jean chapitre 1 verset 1, c'est le monde d'avant la fondation du monde. Tiana resana amin'ilay hoe tamin'ny voalohany eo amin'ny filazantsarany Jaune dia manambara ny zavatra mitranga talohan'arina zao, zavatra hita maso zao. 여기에서 우리에게 생명을 주시러 오신 그 아들이 여기 계시다 우리에게 오신 거예요. Et c'est de ce monde qu'est venu le Fils qui nous donne la vie éternelle. Dia avy amin'io tontolo io no niavian'i Jesosy Kristy izay nanome antsika ny fiainana mandrakizay. 오실 그리스도를 증거했던 구약의 마지막 선지자는 세례 요한입니다. Le dernier prophète qui a annoncé la venue de Jésus était Jean-Baptiste. Jaune mpanao batisa mpaminany farany nanambara fiavian'i Jesosy Kristy. 세례 요한은 구약 성경에서 증거했던 오신 그리스도를 직접 보았어요. Ce Jean-Baptiste, il a vu de ses yeux le Christ qu'avait annoncé l'Ancien Testament. I Jaune mpanao batisa dia nahita maso an'i Jesosy Kristy izay nambarana mpaminany taloha tamin'ny fiasanany taloha. 세례 요한의 그리스도에 대한 증거가 위대한 것은 그의 기원부터 증거하고 있다는 것입니다. Et ce qui est incroyable dans la révélation de Jean-Baptiste concernant Jésus-Christ, c'est qu'il commence sa présentation de Jésus en parlant de son origine. Dia zavatra tena mahavariana amin'ny fanambaran'ny Jaune mpanao batisa an'i Jesosy Kristy dia manambara ilay fanambarana izy amin'ny fanondroana ny fiavian'i Jesosy Kristy. 요한복음 3장 31절 이하에서 세례 요한은 그리스도를 위로부터 오시는 이라고 말합니다. Dans Jean chapitre 3 verset 31, Jean-Baptiste présente Jésus comme celui qui est venu d'en haut. Jaune telopolo, Jaune mpanao batisa dia manambara Jesosy Kristy ilay tahaka ilay olona avy any ambony. 그는 또 만물 위에 계시고 Il est également au-dessus de tous. Izy dia ambony ny zavatra rehetra. 그는 하늘로부터 오시는 이십니다. Et il est venu du ciel. Dia avy any an-danitra izy mitondra 그는 만물 위에서 오셨습니다. Il est venu du monde au-dessus de toutes choses. avy any amin'ny tontolo izay ambony ny zavatra rehetra mihitsy izy. 그리스도가 만물 위에서부터 오셨다는 그의 기원부터 이렇게 증거하고 있는 거예요. Et il parle ainsi de son origine pour commencer sa présentation de Jésus en disant qu'il est venu au-dessus de tous. Dia tahaka izany no anombohan'ny Jaune ny fampahafantarana an'i Jesosy Kristy hoe izy ilay avy any ambony ny zavatra rehetra tonga nidina teto. 예수님 자신도 내가 하늘에서 내려온 것은 하늘에서 내려온 자 하면서 그의 기원부터 자기를 소개하셨죠. Et le Fils de Dieu aussi, il s'est présenté en commençant par « Je suis venu du ciel, si je suis descendu du ciel ». Dia Jesosy Kristy koa dia nanambara ny tenany io tahaka izany hoe za ilay avy any an-danitra nidina ety an-tany. 그래서 요한이 말하고 있는 태초, 위, 만물 위, 하늘 이것은 같은 세계를 말하는 것이에요. Les termes de commencement, l'en haut, l'au-dessus de toute chose, l'éternité sont tous des termes de synonymes pour désigner l'origine du Fils. Ny teny hoe avy any ambony sy ny filazana zavatra avy any ambony dia entina ilazana ny fiavian'ny zanak'Andriamanitra. 이 세상의 창조되기 이전의 세계를 말합니다. C'est le monde qui est dès avant la fondation du monde visible. Tontolo io dia tontolo efa nisy talohan'izao zavatra hitantsika maso zao. 그래서 요한복음이나 사도 바울의 서신서에는 이 세계를 창세전이라고 말합니다. Dans l'évangile selon Jean ou dans les épîtres de Paul, on parle de ce monde comme le monde avant la fondation du monde. Ao amin'ny filazantsara sy amin'ny asa soratry Paul dia lazaina mihitsy tontolo hoe tontolo talohan'arina zao zavatra hita maso zao. 신학적으로 영원이라고 말해요. Et on parle théologiquement de l'éternité. Dia ara teolojika dia lazaina izy hoe ny mandrakizay. 정확히 말하면 항상 현재로 존재하는 하나님의 시간을 뜻합니다. En clair, c'est le temps de Dieu qui existe constamment au présent. Dia raha tsorina dia hoe ny fotoanan'Andriamanitra izay misy hatramin'izay sy amin'izao andro iainantsika izao. 그 세계에 요한복음 1장 1절에 말씀이 계시니라 이렇게 말해요. C'est dans ce monde
qu'est la parole d'après Jean chapitre 1 verset 1. Dia avy any amin'io tontolo io ilay teny izay lazainy Jaona voalohany andiny voalohany, Jaona toko voalohany andiny voalohany. 말씀은 헬라어로 로고스라는 뜻인데요. La parole veut dire en grec logos. Amin'ny teny grika ny dikany hoe teny dia logos. 이렇게 독립적이고 인격적인 존재를 말해요. C'est un être indépendant, c'est un être personnel. Izy io dia zavatra tsy miankina amin'iza na amin'iza fa afaka mandeha manokana. 이 로고스는 성육신하기 이전에 그 하나님의 아들의 이름이에요. Logos est le nom du Fils de Dieu avant son incarnation. Ny anarany zanak'Andriamanitra talohan'ny dina teto-tany na tonga vononofo dia logos. 이 땅에 오셨을 때는 그 이름은 예수였죠. Et lorsqu'il est venu sur terre, son nom était Jésus. Dia rehefa tonga teto-tany izy dia nanomena ny anarana hoe Jesosy. 죽으시고 부활하셨을 때 그의 이름은 주였습니다. Après sa mort et sa résurrection, son nom est le Seigneur. Dia taorian'ny fitsanganany tamin'ny fahafatesana sy fitsanganany tamin'ny maty dia nomena ny anarana hoe tompondray izy. 이 로고스에 대해서 사도 요한은 그의 서신서에서 더 구체적으로 이 로고스를 설명합니다. Concernant ce logos, l'apôtre Jean va un peu plus davantage l'expliquer dans son épître. Ao amin'ny epistiliny Jaona dia manazava kokoa an'io dikany hoe logos io hoe teny zany. 요한일서 1장 1절에서 4절에서요. Dans la première épître de Jean chapitre 1 du verset 1 à 4, Ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany dia voalohany ka faefatra. 이 로고스를 태초부터 있는 생명의 말씀이라고 소개해요. on parle de ce logos comme la parole de vie qui est dès le commencement. Dia ambarany Jaona hoe teny fiainana izay hatramin'ny fiandohany. 이 로고스를 또 생명이라고 말합니다. On dit de ce logos que c'est aussi la parole de la vie. Dia io logos io koa dia lazaina fa teny fiainana. 그리고 또 영원한 생명이라고 소개해요. Et on dit que ce logos c'est la parole éternelle. Dia lazaina koa fa io logos io dia teny mandrakizay. 이 로고스가 생명인데 앞에 영원한이라는 말이 붙어 있어요. Ce logos c'est la vie et vous avez l'adjectif éternel qui est collé. Dia io logos na iteny io dia fiainana ahitantsika eo ny mpamaritra hoe mandrakizay miaraka amin'ny fiainana mandrakizay. 오직 하나님의 생명에만 붙일 수 있는 영원한 것을 뜻해요. L'adjectif éternel c'est un adjectif qu'on peut coller que à tout ce qui caractérise Dieu. Dia ny mpamaritra hoe mandrakizay dia tsy afaka ampiarahana afa-tsy amin'ny hoe Andriamanitra. 이 영원한 생명은 우리가 듣고 눈으로 보고 손으로 만진 바 되었다. Et Jean dit que cette vie éternelle de Dieu, on l'a vue de nos yeux, on l'a entendue, on l'a touchée de nos mains. Dia nambarany Jaona hoe io teny fiainana mandrakizay dia hitan'ny masonay, jerenay, kasihanay. 이 영원한 생명은 우리가 너희에게 전했다. Et nous vous transmettons, nous vous annonçons cette vie éternelle. Dia ampitanay sy ambaranay aminareo io fiainana mandrakizay. 이 생명의 로고스는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타낸 바 되십니다. 이렇게 말해요. Ce logos de la vie est le logos qui a été avec le Père et qui nous a été manifesté. Dia io logos na io teny fiainana io dia ilay niaraka tamin'ny ray kanefa tonga nofo noho ny niaraka tamintsika hitan'ny masontsika. 여러분 생명을 가진 이 로고스, 생명의 로고스가 누구예요? Et c'est qui ce logos de la vie? Dia iza io teny fiainana io? 그가 아버지와 함께 계셨었다고 말하잖아요. On dit qu'il a été avec Dieu, le Père. Dia lazaina hoe niaraka tamin'Andriamanitra ray izy. 하나님의 아들을 뜻하죠. C'est le Fils de Dieu. Ny zanak'Andriamanitra io. 그래서 요한복음 1장 1절에 그가, 그 로고스가 하나님과 함께 계셨으니. Dans Jean chapitre 1 verset 1, il est dit que cette parole a été avec Dieu. Dia ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany teny voalohany dia lazaina hoe niaraka tamin'Andriamanitra io teny io. 그가 곧 하나님이시다. Cette parole était Dieu. Io teny io dia Andriamanitra. 그가 하나님이시다는 것은 그 로고스가 말씀이 그 신성을 뜻해요. 하나님의 신성. Cela renvoie à la divinité de la parole. Dia izany no manosika antsika hanambarany mahandriamanitra n'ilay teny. 그래서 이 아들은 그저 스스로 오신 것이 아니라 하나님과 함께 계셨다가 우리에게 오신 거예요. La parole n'est donc pas venue d'elle-même, elle est venue après avoir été avec le Père. Tsy hoe tonga fotsiny tamin'izao ilay teny fa tonga izy tao aorian'ny fiarahany tamin'Andriamanitra. 여러분, 우리 기독교는 삼위 하나님을 믿습니다. Nous, les chrétiens, nous croyons en
la Trinité. Isika kristiana dia mino telo zay eo ay. 그리고 하나님께 아들이 있다는 걸 믿어요. Et nous croyons que Dieu a un fils. Dia inotsika fa manana zanak'Andriamanitra, zanak'alahy. 예수님이 유대인들에 의해 십자가에 못 박혀 죽임당하셨습니다. Jésus a été crucifié à cause des Juifs. Nombona teo amin'ny hazo fijaliana noho ny amin'ny jiosy, Jesosy Kristy. 유대인들은 유일신을 믿습니다. Les Juifs croient en un seul Dieu. Les Juifs croient en un seul Dieu unique. mino Andriamanitra tokana ny jiosy. 그런데 그들은 하나님께 아들이 있다는 것을 인정하지 않아요. 절대 믿을 수가 없어요. Mais ils ne reconnaissent pas le fait que Dieu a un fils. Fa tsy ekeny mihitsy zany hoe manana zanak'alahy Andriamanitra. 예수가 하나님의 아들이라는 것 때문에 그를 십자가에 못 박은 것입니다. C'est parce que Jésus se disait fils de Dieu qu'ils l'ont crucifié. Noho ny filazany Jesosy hoe zanak'Andriamanitra izy nanombohan'izy eo azy tamin'ny hazo fijaliana. 우리 기독교는 유일하신 참 하나님과 그 아들 예수 그리스도를 믿습니다. Les chrétiens, nous croyons en le seul vrai Dieu et son fils Jésus-Christ. Ny kristiana dia mino an'Andriamanitra tokana sy Jesosy Kristy zana. 하나님이 그 아들을 낳으셨어요. 창세 전에. Le Père a engendré son fils avant la fondation du monde. Niteraka ny zanaka talohany nahariana zao tontolo zao naray. 요한복음 5장 26절 아버지께서 자기 속에 생명이 있음 같이 그의 생명을 그의 아들 안에 있게 하셨다. 이게 아들을 낳으신 것이에요. Le fait que le Père ait engendré le Fils, c'est écrit dans Jean chapitre 5, verset 26, qui dit que le Père, tout comme il a vu en lui-même, a donné à son Fils d'avoir la vie en lui-même. Ao amin'ny Jana toko fadimy andiny fahaenina amam-polo dia laza Jesosy Kristy hoe tahaka ny naray izay manana fiainana ho azy no nanikeny naray koa ny zanaka hanana fiainana ho azy manokana. Tao zany nahita antsika n'ilay filazana hoe niteraka ny zanaka talohany nanao zao tontolo zao naray. 첫날 우리 잠언 8장 22절에서 26절 말씀 기억하십니까? Est-ce que vous vous souvenez des Proverbes chapitre 8, versets 22 à 26 qu'on a partagé le premier jour? Tadidinay hoe tamin'ny andro voalohany tsika resaka ny volana 8 ka hatramin'ny 9 창세전에 하나님께서 그의 일을 시작하기 전에 가장 먼저 하신 일이 아들을 낳으신 거예요. La toute première œuvre que Dieu a faite avant de commencer à travailler au commencement, c'est d'avoir engendré son Fils. Ny zavatra nataon'Andriamanitra voalohany talohany nanao eny zao tontolo zao dia niteraka ny zanaka. 창세전에 조화가 시작되기 전에 땅과 언덕이 시작되기 전에 아들이 아버지께로부터 나았다라는 것이 3번씩이나 강조되고 있습니다. Et on insiste 3 fois sur le fait d'avoir engendré le Fils avant que le Père ne travaille au commencement, avant que les montagnes et les collines ne soient dressées. Eo amin'io volana io dia manindry tsara mihitsy izy nitelo hoe talohany mbola tsy ary ny tendrombohitra sy ny sisa dia niteraka ny zanaka naray. 그래서 아들을 아버지께로부터 낳은 자라, 유일하게 하나님의 생명으로 낳은 자라 해서 독생자라고 하는 것입니다. Et on parle du Fils de Dieu comme étant le Fils unique, car c'est l'unique Fils qui est né de Dieu en ayant sa vie. Dia mbarantsika hoe zanak'Andriamanitra satria izy Jesosy Kristy any zanak'alahy tokan'Andriamanitra zay mivoaka avy amin'ny ray. 그래서 아들은 아버지께로부터 직접 태어난 생명이에요. Le Fils est la vie qui est directement née du Père. Dia ny zanaka zay ny zanak'alahin'Andriamanitra zay nandray fiainana mivantana avy amin'Andriamanitra. 이제 그 생명이 그의 아들 안에 있습니다. 요한복음 1장 4절에. Désormais, la vie éternelle est dans le Fils, d'après Jean 1, verset 4. Ao amin'ny Jana voalohany toko fahaefatra dia ambarany hoe ao amin'ny zanaka zany fiainana zany. 그래서 요한이 1서 5장 11절에는요. Et dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 11. Ao amin'ny Jana voalohany toko fadimy andiny faharoa ambin'ny folo. 하나님의 증거는 이것인데 하나님이 우리에게 영원한 생명을 주신 것과 그 생명이 그의 아들 안에 있는 것입니다. 라고 말해요. Le témoignage de Dieu, c'est qu'il nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans le Fils. Zao ny fanaparan'Andriamanitra, Andriamanitra naniraka ny zanany hanome antsika fiainana ary ny zanany zany fiainana zany. 그래서 이 아들은 하나님의 사랑에 의해서 하나님께로부터 태어난 생명이에요. Le Fils est la vie qui est née du Père, issue de l'amour du Père pour celui-ci. Pardon? Le Fils, c'est la vie qui est née du Père par l'amour de son Père. Ny zanaka dia teraka noho ny fitiavany narayny a. 그래서 아버지께로부터 아들이 태어날 때 lorsque le Fils naissait du Père, 성령이 이제 하나님께로부터 내쉬어집니다. lorsque le Fils naissait du Père, le Saint-Esprit est soufflé du Père. Ohatra ka toaka hoe
teraka avy amin'Andriamanitra hoe ny zanaka dia ny fanahy masina kosa dia ny tsofony fofonay ny vavan'Andriamanitra. 우리는 지금 아들의 기원과 또 성령의 기원을 지금 여러분과 나누고 있어요. Nous parlons de l'origine du Fils et l'origine du Saint-Esprit. Dia midika resaka antsika ny amin'ny fiavian'ny zanaka sy ny amin'ny fiavian'ny fanahy masina. 성령은 하나님께로부터 태어난 생명이 아닙니다. Le Saint-Esprit n'est pas la vie qui est née du Père. Tsy ny fanahy masina dia tsy vokatry ny fiainana avy amin'ny ray. 많은 신학자들이 삼위일체를 연구하는 많은 신학자들이 성령은 하나님께로부터 내쉬어진 본질이다라고 말해요. Beaucoup de théologiens qui ont étudié le Saint-Esprit disent que ce Saint-Esprit est l'essence qui est soufflée du Père. Ny ankamaroan'ny teolojiana izay nianatra teolojia dia manambara hoe ny fanahy masina dia fofonay ny vavan'Andriamanitra. 하나님께로부터 발출된 존재다. Un être qui est sorti du Père, Zany hoe qui olona émane du Père. persona izay mivoaka tao amin'Andriamanitra ny fanahy masina zany. 신학자들이 어디서 이것을 유추하냐 하면 요한복음 20장 22절에 예수님이 승천하시기 전에 제자들에게 말씀하시는 자 제자들을 파송하시면서 자 내가 너희에게 약속한 성령이다 하고 숨을 내쉬는 데서 말을 해요. Et ils trouvent l'origine de leur explication dans Jean chapitre 20, dans lequel Jésus va retrouver ses disciples après sa résurrection et en les envoyant dans le monde, il va leur dire voici le Saint-Esprit en soufflant vers eux. Dia zany moa dia aodrana toko 20 no anorenandry zareo an'izany fampianarana zany tamin'i Jesosy Kristy izay mitsoka hoe raisy ny fanahy masina tsy misy mitsingevana. 그래서 계시록에 보면 성령은 하나님 보좌 앞에 딱 있습니다. Et dans le livre de l'Apocalypse, ce Saint-Esprit se tient devant le trône de Dieu. Ary ao boky ny Apokalypsy dia fanahy masina io dia mijoro manoloana ny seza fiandrian'Andriamanitra. 아버지께로부터 태어난 생명은 아들은 태어나서 아버지 품속에 있습니다. Le Fils, qui est la vie née du Père, demeure dans le sein du Père. Ny zanaka izay naterak'Andriamanitra dia mitoetra eo an-tratran'Andriamanitra. 그래서 이 성령과 아들은 분리되지 않습니다. C'est pour cette raison que le Saint-Esprit et le Fils ne sont pas séparables. Dia zany mihitsy no ilazana hoe tsy afa-misaraka ny zanaka sy ny fanahy masina. 생명의 말씀과 성령은 동일하게 역사해요. La parole de la vie et le Saint-Esprit agissent de façon identique. Ny tenin'ny fiainana sy ny fanahy masina dia miasa amin'ny fomba mitovy. 예수님이 요한복음 6장 63절에 내가 너희에게 이른 말은 영이요 생명이다라고 말하고 있죠. Jésus dit en effet dans Jean chapitre 6 verset 63, les choses que je vous ai dites sont esprit et vie. Zany mihitsy mahatonga Jesosy miteny eo amin'ny Jaona 1:20 hoe ny fiteny rehetra izay lazaiko taminao dia fanahy sy fiainana. 요한복음 6장 63절. Jean 6 verset 63. 63 azafady. 이렇게 생명의 말씀이 선포될 때에 성령이 여기 역사에서 우리에게 그 들었던 말씀이 생명이 되게 하는 그 일을 하는 것이죠. Lorsque la parole de la vie est prêchée, le Saint-Esprit agit et fait devenir cette parole la vie éternelle en nous. Rehefa ambara ny tenin'Andriamanitra dia miasa amin'ny alala zany teny zany ny fanahy masina ka mahatonga antsika hanana zany teny zany no fiainana mandrakizay atỳ anatintsika. 성령은 구약 성경에서 하나님의 영 그리고 그리스도의 영 이렇게 활동하십니다. 여호와의 영 이렇게. Le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, œuvre en tant qu'Esprit de Dieu, Esprit de l'Éternel, Esprit de celui qui va venir. Ny fanahy masina dia tamin'ny testamenta taloha dia miasa tamin'ny anarana hoe fanahin'Andriamanitra, fanahin'i Jehova. 신약 시대에는 아들의 영, 진리의 영, 지혜와 계시의 영 이렇게 활동하시죠. Et dans le Nouveau Testament, il œuvre en tant qu'Esprit de Christ, Esprit de vérité et Esprit de sagesse et de révélation. Dia miseho amin'ny anarana hoe fanahin'i Kristy, fanahin'ny fahamarinana, fanahin'ny fanambarana indray izay atỳ amin'ny testamenta vaovao. 주 예수 그리스도의 영으로 또 활동하시죠. Et il travaille en tant qu'Esprit de Jésus-Christ. Dia miasa amin'ny alalan'ny mahafanahin'i Kristy azy izy atỳ amin'ny testamenta vaovao. 성령은 우리를 또 아들을 통해서 아버지께로 인도하는 영입니다. Le Saint-Esprit est l'Esprit qui nous conduit au Père par le Fils. Ny fanahy masina dia mitarika antsika ho amin'ny Kristy, ao amin'Andriamanitra iray amin'ny alalan'ny zanaka. 아들의 말씀이 선포될 때 생명을 주는 영으로 활동하죠. C'est l'Esprit qui agit lorsque la parole du Fils est prêchée
pour nous donner la vie éternelle. Dia ny fanahy masina no miasa rehefa ambarany amin'ny teny mikasika an'i Jesosy Kristy mba hahazoantsika fiainana mandrakizay. 그 아들을 통해서 하나님의 영광을 경험하는 영입니다. Et c'est l'esprit qui nous permet d'expérimenter la gloire du Fils. Dia ny fanahy masina no mahatonga antsika anatraikefa anandrana ny voninahitry ny zanak'Andriamanitra. 그래서 우리가 생명을 얻을 때 철저히 생명의 말씀과 성령을 통해서 우리가 생명을 얻는 것입니다. Lorsque nous recevons la vie éternelle, nous la recevons par la parole de la vie et par le Saint-Esprit. Rehefa hoe mandray fiainana mandrakizay tsika dia mandray an'izany amin'ny alalan'ny tenin'ny fiainana sy ny tenin'ny fanahy masina. 여러분에게 창세 전에 아들과 또 아버지와 성령이 이렇게 계시되었습니다. Avant la fondation du monde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont été ainsi révélés. Talohan'ny fanahoana zao tontolo zao dia efa nambara mikasika ny ray zanaka ary fanahy masina. 근데 요한복음 1장 1절에 아버지와 아들의 관계를 말하고 있어요. 그가 하나님과 함께 계셨다라고 말해요. Mais dans Jean chapitre 1 verset 1, on parle tout particulièrement de la relation entre le Père et le Fils. On dit que le Fils a été avec le Père. Fa amin'ny Jean voalohany toko voalohany dia manambara fifandraisana raisy ny zanaka dia nambara hoe niaraka tamin'ny ray ny zanaka. 이 요한복음 1장 1절에 이 관계적인 용어는 함께라는 말이 굉장히 중요한 계시 언어예요. Dans Jean chapitre 1 verset 1, le terme avec, c'est un terme de révélation qui est très important. Ao amin'ny Jean toko voalohany dia ny voalohany ny teny hoe niaraka taminy dia tena hoe teny fanambarana mavesa-danja tokoa. 우리가 사사롭게 풀 수 없는 삼위일체의 중심이 되는 그런 언어입니다. C'est un terme qui est à la base de la relation de la Trinité qu'on ne peut pas expliquer comme on veut. Dia io teny io dia manambara fifandraisan'ny telo izay iray dia tsy azontsika hazavaina izay tiantsika hanazavana azy fotsiny. 그래서 사도 요한은 이 함께라는 용어가 매우 중요해서 그 요한복음 1장 18절에서 직접 이 계시 언어를 풀어주고 있어요. Et l'apôtre Jean, sachant que ce terme avec est très important, il va expliquer ce que c'est au verset 18. Dia amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo Jean dia manazava ny hoe miaraka amin'io satria tena zava-dehibe. 18절에 아무도 하나님을 본 자가 없다. Au verset 18, il est écrit personne n'a vu Dieu. 하나님, amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo dia milaza hoe tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana. 오직 하나님 품속에 있는 독생하신 아들이 하나님을 나타내 보이셨다. Mais c'est le Fils qui est dans le sein du Père qui l'a manifesté. Fa ny zanakalahy tokana izay eo an-tratrana hoe izy no manambara azy. 여기서 말하는 하나님의 품속이라는 뜻이 함께라는 뜻이에요. Et ici vous avez le terme de dans le sein du Père qui est l'explication de avec. Dia hitanareo zany dikan'ilay hoe miaraka amin'ny dia ilay hoe eo an-tratrana ray. 이 품속은 아들이 아버지 품 안에 이렇게 안겨 있는 상태를 뜻하죠. Dans le sein du Père, cela signifie que le Fils est enveloppé dans le Père. Dikan'ny hoe eo an-tratrana ray zany dia dikany tiany lazaina dia voasarin'ny ray mihitsy ny zanaka. 아버지께로부터 난 독생자는 하나님 품속에 이렇게 감추어져 있어요. Et le Fils unique qui est né du Père est ainsi caché dans le sein du Père. Dia ny zanakalahy tokana izay mivoaka avy amin'ny ray zany dia miafina ao amin'ny ray. 마치 갓난 어린아이가 엄마 품속에 다 안겨 있는 모습이죠. C'est comme si un nouveau-né était dans les bras de sa mère. Tahaka ny zazakely voateraka izay fihinana reny. 그 품속에서 아들은 아버지를 계시하십니다. Et c'est dans ce sein que le Fils révèle le Père. Dia eo amin'ny toerana eo an-tratrana ray mihitsy no hanambarany zanaka anaray. 그래서 아들에 대해서 이 아들은 창세 전부터 아버지를 계시하는 계시자, 아버지의 계시자라고 말해요. Et on parle du Fils comme le révélateur de Dieu d'avant la fondation du monde. Dia ambara hoe ny zanak'Andriamanitra no nanambarany ray talohan'ny nahariana zao tontolo zao. 이 말은 오직 아들을 통해서만 우리가 하나님을 알 수 있다라는 뜻이에요. C'est-à-dire que c'est seulement par le Fils qu'on peut connaître le Père. Dikazany dia hoe tsy afaka mahalala an'Andriamanitra tsika raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. 이 함께라는 뜻은 품속, 일체, 하나됨, 연합 다 같은 뜻입니다. Ce terme avec est synonyme de unité, de perfection, de l'unité de perfection, Dikany hoe de l'union aussi. miaraka amin'io zany dia mira hoe fahataterahana, fiombonana. 온전히 하나 되어 있는 상태예요. C'est l'état d'union parfaite. Io zany maneho ny fiombonana tonga lafatra. 이때 그 영광이 충만하고 기쁨이 충만한 상태를 말합니다.
Et c'est l'état dans lequel la gloire est dans sa plénitude, où la joie est dans sa plénitude. Io zany dia maneho ny voninahitra mavesatra sy lehibe sy ny fifaliana lehibe tsy misy toy izany. 그런데 이렇게 아버지와 아들 이 두 존재인데 두 분이서 어떻게 딱 하나 돼서 함께 있을 수 있었을까요? Mais comment ces deux êtres que sont le Père et le Fils ont pu s'unir et devenir un? Dia ahoana mahatonga hoe naray sy ny zanaka izay persona anankiroa nefa afaka mitambatra ho iray? 우리 아버지와 아들의 관계를 통해서 이제 삼위일체 하나님을 우리가 함께 나눌 것입니다. Nous allons partager à propos de la Trinité par cette relation entre le Père et le Fils. Dia izahanareo mikasika ny telo izay iray aho avy amin'ny fifandraisana iray sy ny zanaka io. 여러분 아버지와 아들은 엄격한 신적 권위와 질서 가운데 서로 하나 되셨거든요. Le Père et le Fils sont devenus un dans une autorité et dans un ordre divin qui est strict. Ny iray sy ny zanaka dia tonga iray amin'ny lamin'Andriamanitra sy ny fandrindra'Andriamanitra izay tena inona moa zany entitra tokoa. 아버지도 신이시고 아버지도 하나님이시고 또 아들도 하나님이셔요. 둘 다 본질은 신적 본질은 같습니다. Le Père et le Fils ont une même essence divine, ce qui fait que Dieu est Dieu et que le Fils est Dieu aussi. Ny iray sy ny zanaka dia mitovy natiorany zareo izay mahatonga ny hoe Andriamanitra iray dia Andriamanitra dia ny zanaka koa dia Andriamanitra. 근데 권위에 대해서는 다르다는 것을 아들이 계시하고 있어요. Mais le Fils révèle qu'en termes d'autorité, ils sont différents. Fa ny zanaka nefa dia manambara hoe raha fahefanana resana dia samy hafa ny iray sy ny zanaka. 요한복음 14장 28절에 아버지는 나보다 크시다라고 하십니다. 아들이. Dans Jean chapitre 14 verset 28, le Fils dit le Père est plus grand que moi. Jaona 4:20 dia manambara Jesosy hoe ny iray dia lehibe noho izaho. 권위로는 아버지가 상위권이고 아들이 하위권이라는 뜻이에요. Ça veut dire qu'en termes d'autorité, le Père est l'autorité supérieure et le Fils l'autorité subordonnée. Dika zany zay hoe raha resaka fahefanana resana dia ny iray ambony kokoa fa ny zanaka ambany fahefana kokoa. 예수님이 요한복음 13장 16절에도 종은 상전보다 크지 못하다. Et Jésus dit également dans Jean chapitre 13 verset 16 que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Jaona 3:20 dia laza Jaona hoe ny mpanompo dia tsy lehibe noho ny tompony. 보냄받은 자는 보내신 이보다 크지 않다. Et celui qui est envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Izay maniraka dia tsy lehibe noho izay irahana. 예수님은 종종 자신이 아버지께로 보냄받은 아들이라고 Izay 소개했어요. maniraka dia lehibe noho izay irahana azafady. Jésus dit souvent, je suis celui que Dieu le Père a envoyé. Dia Jesosy miteny foana hoe zaho ilay nirahana iray. 그러면서 요한복음 14장 31절에 나는 아버지를 사랑한다. 내가 아버지를 사랑하는 것과 그의 명령에 복종한다. Dans Jean chapitre 14 verset 31, Jésus dit j'aime le Père et par conséquent j'obéis à ses paroles. Jaona 4:30 Jesosy dia miteny hoe tiako ny iray dia misafidy hankatoa azy. 생명의 관계였던 아버지와 아들은 서로 사랑하는 관계였어요. Le Père et le Fils qui sont unis par cette relation d'amour. Ny iray sy ny zanaka dia miompona amin'izay fifandraisam-pitiavana izay. 아버지의 생명으로 태어난 아들은 아버지를 사랑했습니다. Le Fils qui est né de la vie du Père a aimé le Père. Ny zanaka izay teraka tamin'ny alalan'ny fitiavana iray dia tia ny iray. 어떻게 사랑했냐 하면 내가 그의 명령에 복종하는 것을 통해서 아들 아버지를 사랑했어요. Comment est-ce que le Fils a aimé le Père? C'est en obéissant au commandement du Père. Ahoana fomba anehoan'ny zanaka ny fitiavana ny iray dia amin'ny alalan'ny fankatoavany baikon'ny iray. 예수님은 요한복음 12장 49절 50절에 자기 자신은 자유로 말하고 행하지 않는다고 얘기를. Dans Jean chapitre 12 du verset 49 à 50, Jésus dit qu'il ne parle pas et n'agit pas de lui-même. Amin'ny Jaona 2:20-20 Jesosy dia milaza hoe tsy manao zavatra arak'izay tiany izy fa arak'izay anelan'ny iray ny azy. 아버지께서 친히 명하신 말씀만 전한다고 하십니다. Il dit qu'il transmet uniquement ce que le Père lui a ordonné de dire. Dia ny zavatra izay lazainy iray ny ihany no resahan'i Jesosy. 아버지의 명령이 영원한 생명이다.
Et le commandement du Père est la vie éternelle. ary ny baikonina rainy dia ny fiainana mandrakizay. 어쨌든 아들은 아버지께 복종함으로 아버지를 사랑합니다. Le Père aime le Fils aime le Père en obéissant à ses commandements. Nareo ny zanaka dia tiany ray amin'ny alala fankatoavany anareo ny baikony. 그래서 요한복음 15장 10절에 내가 아버지의 계명에 복종하여 그의 사랑 안에 거했다. Et dans Jean chapitre 15 verset 10, Jésus dit, j'ai obéi à ses commandements et j'ai demeuré dans son amour. ary Jona 5:10 Jesosy dia milaza hoe mitoetra ao fitiavana ray ary ankatoaviko ny didiny. 그래서 제자들에게도 너희도 내가 아버지께 그렇게 복종한 것 같이 내 계명에 복종해서 내 사랑 안에 거해라. Jésus demande donc à ses disciples, comme j'ai obéi au commandement du Père et demeuré dans son amour, vous aussi faites de même. Obéissez à mes commandements et demeurez dans mon amour. Dia Jesosy Kristy mampianatra ny mpianany ao Jona hoe tahaka ny toerako tao amin'ny fitiavanareo dia nankatoavako ny teniny ianareo koa mitoera amin'ny fitiavako dia ankatoavako ny zavatra lazay. 너희가 복종하면 내 기쁨이 너희 속에 들어가 충만해질 것이다. Lorsque vous m'obéirez, ma joie entrera en vous et sera parfaite. Ary rehefa mankatoa ianareo dia ho tonga aminareo ny fitiavako dia ho tanteraka ny fifalianareo. 이렇게 예수님의 말씀처럼 아들이 복종하면 아버지는 그 복종하는 아들을 너무도 기뻐하시면서 사랑하시는데 자기 전 존재를 내어주는 사랑을 하세요. Comme le Fils l'a dit, en voyant le Fils obéir à ses commandements, le Père aime le Fils et va donner son être tout entier à son Fils. Dia no ny fahitana ray ny zanaka mankatoa azy dia falina ray dia izay ny antony nanomezany azy ny fahefana feno mahandriamanitra azy. 그래서 복종하는 아들에게 아버지는 모든 것을 다 내어주시는데요. Au Fils qui obéit, le Père va donner tout ce qu'il a. Dia ny zanaka izay mankatona ray noho izany dia omenina ray azy zavatra rehetra ananany. 그래서 요한복음 17장에 그 아들이 아버지께 복종해서 아버지께 받은 것을 다 이렇게 드러내십니다. Dans le chapitre 17 de l'évangile selon Jean, le Fils va dévoiler tout ce que le Père lui a donné suite à son obéissance à ses commandements. Ao Jona 7:10 dia milaza Jesosy Kristy hoe ambarany zanaka avokoa izay zavatra rehetra ambarana ray azy noho ny fankatoavany ny ray. 아버지께서는 아들에게 아버지의 말씀을 주셨습니다. Le Père a donné au Fils sa parole. Nomenina ray ny zanaka ny teniny. 아버지는 아들에게 아버지의 사람들을 주셨어요. Le Père a donné au Fils ceux qui lui appartiennent. Dia nomenina ray ny zanaka Les hommes qui lui appartiennent. Comment? Les hommes qui lui appartiennent. Dia nomenina ray ny zanaka ny zavatra rehetra izay nananany. 아버지의 이름을 주셨어요. Il lui a donné également, le Père a également donné à son Fils son nom. Dia nomenina ray ny zanaka koa ny anarany. 아버지의 권세를 주시고 Le Père a donné au Fils son pouvoir. Dia nomenina ray ny zanaka ny fahefany. 아버지의 영광을 주셨습니다. Le Père a donné au Fils sa gloire. Dia nomenina ray ny zanaka ny voninahitra. 복종하는 아들을 사랑해서 하나님은 아버지는 아들에게 자신의 영광을 다 내어주셨어요. Suite à l'obéissance du Fils, le Père va donner au Fils toute sa gloire. Vokatry ny fankataovany Jesosy ray zany dia nomenina ray azy ny voninahitra rehetra izay amina ray. 아버지께서 아들에게 주신 그 영광을 가리켜서 사도 요한은 아버지 안에 있는 그 사랑과 신실함, 은혜와 진리를 다 그에게 주셨다라고 말해요. Et en parlant de cette gloire que le Père a donnée à son Fils, l'apôtre Jean va parler de la grâce et de la vérité qui est plein, qui remplissent le Fils. Dia ny nambarany azavainy Jaona zany hoe io voninahitra izay nomenina ray ny zanaka io dia tena feno sy hipoka tanteraka tao amin'ny zanaka. 영광이라는 뜻은 하나님의 존재에 드러난 본질의 계시라는 뜻인데요. Le terme de gloire veut dire le dévoilement de l'être de Dieu, la révélation de sa gloire. Dikany hoe voninahitra dia fanehoan'Andriamanitra tanteraka ny momba azy amin'ny zanaka. 하나님에게만 있는 특별한 신적 속성을 뜻합니다. Ce sont les attributs divins qui sont seulement en Dieu. Ireo ilay toetra mahandriamanitra an'Andriamanitra izay tsy azo apitaina amin'ny olona fa an'Andriamanitra ireo kanefa nomeny ny zanaka zany ilay izy. 그래서 요한복음 1장 14절에 말씀이 육신이 되어 오신
아들을 보니 그 독생자의 영광이 은혜와 진리로 충만하다. Et dans le chapitre 1, verset 14, il est dit que la parole s'est faite chair et nous l'avons vue et nous avons contemplé la gloire, la grâce et la vérité qui remplissent le Fils. Eo amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo amin'ny taona voalohany toko voalohany dia hoe tonga nofo ny teny dia hitanay ny vonany dia voninahitry ny zanaka lahy tokana izay mendrika ny ray. 복종하는 아들에게 계시하는 하나님의 은혜와 진리가 바로 영광이라는 뜻이에요. Et on appelle gloire la grâce et la vérité que le Père révèle à son Fils qui lui obéit. Dia natao hoe voninahitra ny fahasoavana sy ny fahamarinana izay nambarana ray tamin'ny zanaka satria nankatonina ray ny zanaka. 그래서 독생자를 통해 그 하나님의 영광을 그 요한 복음의 공동체, 요한 공동체가 그 영광을 보았다라고 얘기하고 있어요. Et la communauté de Jean dit que tout le monde a vu la gloire du Père qui a envoyé le Fils. Dia Jaona teny hoe ny fiangonana izay nanambarany journaliste dia nahita ny voninahitry ny ray voninahitry ny zanaka izay mendrika ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra. 이 은혜와 진리를 사도 요한이 구약 성경에서 가져온 말입니다. Et les termes de grâce et de vérité, ce sont des termes que Jean a empruntés de l'Ancien Testament. Ny teny hoe fahasoavana sy fahamarinana dia teny indra amin'ny Jaona tany Tesalônika taloha. 구약 성경에는 인자와 진리. Dans l'Ancien Testament, on parle de la bonté et de la fidélité. Any amin'ny Tesalônika taloha dia ilazana fahatsarana sy fahatokiana. 인애와 진실. On parle de l'amour et de la fidélité. Izay anambarana ny fitiavana sy ny fahatokiana. 사랑과 신실함. Toujours l'amour et la fidélité. Miaraka foana zany hoe ny fitiavana sy ny fahatokisana. 이런 쌍 개념으로 20번 이상 나와요. Et ces termes ces termes apparaissent 20 fois, tous ensemble. Dans la Bible. Dans la Bible. Dans Baibula dia hitantsika vela indroapolo izay teny izay. 이 사랑과 신실함은 하나님의 그 영원하신 사랑, 헤세드라는 뜻입니다. La bonté de Dieu, c'est l'amour éternel de Dieu, Hesed en hébreu. Amin'ny teny hébreu dia Hesed ny maneho ny fahatsaranaandriamanitra. 결코 정복될 수 없는 하나님의 사랑. C'est l'amour de Dieu qui ne peut pas être, qui n'est 변함없는 inconquérable, 사랑. qui n'a pas de fin. Dia maneho ny hoe teny hoe Hesed zany dia fitiavan'Andriamanitra izay tsy misy fiafarana, tsisy azo ampitahina aminy. 그래서 창세전부터 하나님은 복종하는 아들에게 이 사랑을 아들에게 충만히 부어주셨어요. Et dès avant la fondation du monde, le Père a versé cet amour infini au Fils qui lui obéit. Dia talohan'ny fanagana zao tontolo zao dia efa natobak'Andriamanitra tao amin'ny zanaka izany fitiavana izany satria nankatoa azy ny zanaka. 또 예수 그리스도께서 십자가에 죽으실 때 하나님은 이 헷세대의 사랑을 우리에게 확증하셨어요. Et lorsque le Fils est mort à la croix, Dieu nous a prouvé cet amour infini. Dia rehefa maty amin'ny hazo fijaliana ny zanaka dia miporofon'Andriamanitra teo mihitsy izay fitiavana mitobaka nasehon'Andriamanitra antsika izay. 그때 우리가 하나님께 죄인 되었을 때, Lorsque nous étions encore pécheurs, fony mbola mpanota isika. 우리가 하나님을 배반했을 때, lorsque nous avions trahi Dieu, fony mbola nanohitra an'Andriamanitra isika. 우리가 하나님께 연약한 자로 있었을 때, lorsque nous étions des êtres faibles, fony mbola nalemy isika. 그때에도 하나님은 그 아들을 통해서 우리에게 이 사랑을 확증하셨어요. Dieu nous a prouvé son amour par son Fils. Dia niporofon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny zanany ny fitiavana antsika. 사망을 이기시고 우리에게 생명을 주신 사람이에요. Le Fils, c'est celui qui a vaincu la mort et qui nous a donné la vie éternelle. Zanaka dia ilay nandresy ny fahafatena nanome antsika ny fiainana mandrakizay. 그 하나님의 그 신실하심은 히브리어로 에머드라는 뜻인데요. La fidélité de Dieu, c'est émettre en hébreu. Emeta ny teny ilazana ny afatokisan'Andriamanitra ao amin'ny testamenta amin'ny teny hébreu. 어떤 상황 속에서도 하나님은 선하시다, 신실하시다라는 뜻입니다. Ça veut dire que Dieu est fidèle en toutes circonstances. Dia dikan'izay teny emeta izay dia hoe mahatoky amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny tranga zavatra rehetra Andriamanitra. Amen. 이것이 복종하는 아들을 통해 하나님께 주신 그의 영광이었어요. Et c'était la gloire que le Père avait donnée à son Fils. Zay voninahitra zay no nomeny ray ny zanaka. 그래서 시편 25편 10절에서는 여호와의 모든 길은 모든 그의 언약과 법규를 지키는 자에게 인자와 진리로다. Et il est écrit dans les psaumes chapitre 25 verset 10 que tous les sentiers de l'Éternel, c'est
c'est la bonté et la grâce pour celui qui garde l'alliance de Dieu et ses commandements. Ao amin'ny Salamo 5:12 dia milaza izy ny lalan'i Jehova dia tsara avokoa ho an'izay rehetra mankatoy ny didiny. 구약 성경에는 정말 특별한 사람들만이 하나님의 영광을 보았죠. Mais à l'époque de l'Ancien Testament, il n'y avait que des personnes spécifiques, particulières, qui voyaient la gloire de Dieu. Fa tany Testamenta taloha nefa dia olona vitsy tena hoe miavaka mihitsy ny nahita an'izany fahatsaran'Andriamanitra zany. 모세나 다윗 같은 선지자죠. Des prophètes comme Moïse ou David. Mpaminany tahaka ny Mosesy sy David. 출애굽기 33장 18절에 모세가 여호와께 하나님의 영광을 보여달라고 말합니다. Dans Exode chapitre 33, verset 18, Moïse demande à Dieu à ce qu'il montre sa gloire. Oui, Mosesy amin'ny Exode chapitre 33, verset 18. Amin'ny Exodosy 33:18 Mosesy miteny mapahipahany voninahitra ao. 그래서 출애굽기 34장 6절에 하나님이 모세를 시내 산으로 부르시면서 그 앞을 딱 지나갔어요. Dans Exode chapitre 34, verset 6, Dieu va appeler Moïse au mont Sinaï et il va passer devant lui. Amin'ny Exodosy 4:30 dia niantso Mosesy amin'ny tendrombohitra Sinay Andriamanitra mba handalo eo aminy anatrehany. 나는 여호와라 여호와라. Éternel, éternel. 나는 은혜롭고 노하기를 더디하시고 인자와 진리가 충만한 하나님이다. Miséricordieux, lent à la colère, plein de bonté et de fidélité. Andriamanitra izay lent à la colère tsy mora tezitra fa be famindrapo. 다윗은 평생에 오직 한 가지 소원이 있었다고 말합니다. David disait qu'il avait un souhait, un seul souhait pour la vie. 그의 시편 27편 4절에서 내가 여호와의 성전에 들어가 날마다 성전에 들어가 그 여호와의 얼굴에 나타난 그의 아름다움을 날마다 바라보는 것이 다라고 말해요. C'est dans les psaumes chapitre 27 verset 4 où David dit mon seul souhait pour la vie c'est d'entrer chaque jour dans la maison de l'Éternel et de contempler la magnificence de la gloire de sa face. Zavatra tokana ihany tena katsahany Davida teo amin'ny fiainany dia niditra eo akanjan'Andriamanitra dia niango ny fahatsaran'ny tavan'Andriamanitra. Ao amin'ny Salamo izy resaka izany. 그런데 신약시대 때는 예수 그리스도를 믿어서 생명을 얻은 모든 자들은 하나님의 영광을 보는 자가 되었어요. Mais à l'ère du Nouveau Testament, quiconque a cru en Jésus et a reçu la vie éternelle a cette capacité de voir la gloire de Dieu. Fa aty amin'ny Testamenta vaovao kosa indray dia miova zavatra rehetra fa niza mino zanaka dia afaka ny ahita an'izany voninahitr'Andriamanitra zany. 아들의 생명이 있는 자는 아들을 힘입어 날마다 하나님 은혜의 보좌 앞으로 나갑니다. 아버지 집으로. Quiconque croit au Fils va chaque jour, au moyen du Fils, s'avancer vers le trône de la grâce. Niza mino ny zanaka dia isan'andro dia afaka makeo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. 그래서 하나님께서는 그에게 나오는 자를 그 아들에게 주신 그 영광을 그에게 충만히 부어주세요. Et le Père, à quiconque vient vers lui, va manifester sa gloire qu'il avait donnée à son Fils. Ary izay rehetra manantona anareo dia tobak'Andriamanitra amin'ny voninahitra amin'ny alalan'ny zanany. 그래서 사도 바울은 이 하나님의 그 영광, 그 사랑에 대해서 그 로마서 8장 37절 38절에서 이렇게 말을 하고 있죠. L'apôtre Paul parle ainsi de cet amour infini de Dieu dans Romains chapitre 8 du verset 37 à 38. Apôstôly Paul dia milaza ny fitiavana sy voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny manatoko valo dia efa fito amin'ny 30. 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 que ce soit la mort ou la vie, les anges ou les gens de pouvoir. Fa na fahafatesana fiainana anjely na ny ambony na ny ambany. 능력이나 높음이나 현재이나 장래이나 그 어떤 것도 그 피조물 안에서 하나님의 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리 결코 끊어낼 수 없다. Que ce soit les choses du présent ou les choses de l'avenir, na fiainana avy na ankehitriny ne peuvent pas nous dia tsy misy masaka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra Jesosy Kristy. 이 사랑이 예수 그리스도를 통해서 우리에게 나타난 하나님의 영광이에요. Et c'est la gloire de Dieu qui nous a été manifestée par Jésus-Christ. Zay le voninahitr'Andriamanitra izay naseho tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. 그래서 창세전 하나님은
그 복종하는 아들에게 이 자신의 이 충만한 영광을 그에게 주셨습니다. Avant la fondation du monde, au Fils qui lui obéit, le Père lui a donné pleinement cette gloire. Talohanarina zao tontolo zao dia nakatony iray ny zanaka dia nomen'Andriamanitra azy ny voninahitra rehetra izay anatrany. 그래서 아들과 아버지는 복종과 사랑으로 서로 하나 되었어요. Ainsi, le Père et le Fils sont devenus un par l'amour et l'obéissance. Dia izay natonga an'Andriamanitra ray sy ny zanaka lasa ray tamin'ny alalan'ny fitiavana sy ny fankatoavana. 그 아들과 아버지는 그 하나됨 안에서 그 영광이 충만하고 서로 기뻐하는 그런 관계의 절정을 이루셨죠. Le Père et le Fils, dans leur unité, ont vécu dans la joie et dans la gloire parfaite. Tamin'ny fifandraisana ray sy ny zanaka dia tena iray tokoa zareo niaraka tao anatin'ny voninahitra sy ny fitiavana tonga lafatra faratampo. 예수님이 이 땅에 오셔서 요단강에서 세례 요한에 의해서 세례를 받으셨습니다. Jésus, quand il est venu dans le monde, il a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Tamin'ny Jesosy tonga tetỳ an-tany dia nataony Jona mpanao batisa tao Jordana izy. 세례 받으실 때 하늘이 열리고 성령이 비둘기같이 임해서 음성이 들렸습니다. Et lorsque Jésus a été baptisé, les cieux ont été ouverts et le Saint-Esprit est venu sous forme d'une colombe. Rehefa natao batisa Jesosy Kristy dia nisokatra ny lanitra dia nidina tamin'ny endriky ny vohimelala ny fanahy masina dia mipetraka teo ambonin'i Jesosy Kristy. 이는 내 사랑하는 자요 내 기뻐하는 아들이다. 하늘에서 그렇게 울려 퍼졌어요. Il est dit, il a été proclamé depuis le ciel, il est mon fils bien-aimé et celui qui fait mon plaisir. Dia nisokatra ny lanitra dia nisy feo avy any an-danitra teny hoe ity zanako malalako izay sitrako izy izay itoeran'ny fikavako. 예수님이 받으신 세례는 그의 죽음을 상징합니다. Le baptême que Jésus a eu symbolisait sa mort. Ny batisa izay natrehan'i Jesosy Kristy dia manambara fahafatesana. 하나님은 그 죽기까지 복종하신 그 아들을 기뻐하시고 사랑하신다는 그 선포를 하신 거예요. Dieu a ainsi proclamé qu'il aimait et qu'il prenait plaisir grâce à ce fils qui lui a obéi jusqu'à la mort. Dia nabaran'Andriamanitra fa tena tiany sy ankasitrahany mihitsy io zanany io satria nakatoa azy hatramin'ny fahafatesana. 스스로 복종과 사랑으로 하나 되신 그 아버지와 아들의 그 하나됨이 그 영광 중에 누리셨던 기쁨을 하나님 우리에게 주시기로 하셨어요. Et c'est la gloire que le Père et le Fils ont eue dans leur union, c'est cette gloire que le Père veut nous donner également. Dia io voninahitra izay niarahana ray sy ny zanaka io no tian'Andriamanitra koa omena anao. 이것이 바로 영원한 생명 가운데 함께 계셨던 아버지와 아들의 하나됨인데요. Tel est le Dieu en tant que le Père et le Fils qui ont été depuis l'éternité dans la vie éternelle. Zay ilay Andriamanitra zanaka izay miombona hatramin'ny talohany naharinany zao zavatra hita maso rehetra zao. 예수님이 십자가에 못 박히시기 돌아가시기 전에 예수님이 저와 여러분을 위해서 기도하십니다. Avant d'être crucifié, Jésus a prié une dernière fois pour nous tous. Mivavakafaranao antsika Jesosy talohany nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. 아버지와 아들이 누리시던 그 영생을 우리에게 주시기를 간절히 기도하세요. Il a prié pour que cette vie éternelle qui a été celle du Père et du Fils nous soit donnée également. Dia mivavaka izy hoe fiainana mandrakizay izay anarany sy ny zanaka io mba ho azontsika koa. 예수님의 기도는 매우 중요하기 때문에 저와 여러분이 요한복음 17장 21절에서 24절을 함께 읽어왔으면 좋겠습니다. Et cette prière du Fils est très importante et c'est pour ça que j'aimerais que nous puissions lire tous ensemble Jean chapitre 17 verset 21 à 24. 요한복음 17장 21절에서 24절 말씀입니다. Dans Jean chapitre 17 verset 21 à 24. Tena zava-dehibe mihitsy io vavaka Jesosy io mijanona tompo fito ambin'ny folo andiny fa raika amby roapolo hatramin'ny fa efatra amby roapolo. 성경을 갖고 계신 분들은 요한복음 17장 teny zany. 다 같이 큰 목소리로 Jaona fito ambin'ny folo 읽겠습니다. raika amby roapolo hatramin'ny efatra amby roapolo. Isa nahita ve? Jaona fito ambin'ny folo raika amby roapolo efatra amby roapolo. Andrasa aloha 다 isa. 같이 한 목소리를 읽겠습니다. Isa, roa, telo. Ao iray ihany izy rehetra, tahaka anao iray ato amiko, ary izao koa aminao, mba ho aontsika koa izy, mba hinono izao tontolo izao fa ianao no naneraka ahy. Ary omeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy, tahaka maha iray itsika. Izao ao amiko, ary ianao ato amiko,
mba ho tanteraka ho iray izy mba ho fantatry zao tontolo zao fa ianao efa naniraka sady efa tia azy tahaka ny itiavanao ahy. Raha io tiako mba ho any amiko izay teo ireo zay nomenao ahy mba hahita ny voninahitry nomenao ahy izy fa efa tia ahy ianao fontsolola ahy ny fanarena azy. 아멘. Amen. 여기 PPT 자료가 띄어져 있는데요. Vous avez une image qui est projetée. 아들이 아버지 품속에 있는 것이 보이시죠? Vous voyez que le fils est dans le sein du père. 아들이 아버지를 복종하는 아들을 아버지는 사랑하셨습니다. Le fils obéit au père et ce fils et le père aime ce fils qui lui obéit. 복종하는 아들에게 그의 영광을 주셨어요. Au fils qui lui obéit, le père lui a donné sa gloire. 이 아버지와 아들의 그 하나된 상태로 우리를 이제 이 안으로 초청하시는 겁니다. Telle est l'état d'unité du père et du fils, et le fils veut nous inviter à entrer dedans. 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 저들도 우리 안에 있게 해달라고 말을 하고 있어요. Le fils prie pour que, comme il est dans le père et comme le père est en lui, que nous soyons également en eux. 우리가 아들과 아버지 안에 있을 때 우리가 온전함을 입는다고 얘기하고 있어요. Et il dit également que c'est lorsque nous sommes dans le père et dans le fils que nous parvenons à la perfection. Dia miteny Jesosy hoe tahaka anareo amin'ny zanaka dia rehefa miditra amin'izay fiangonana izay tsika no ahafahantsika manana ny fahatanterahana fahatongavana lafatra. 아버지와 아들이 하나 되어 있는 그 속으로 우리가 들어갈 때 우리도 아들과 아버지와 하나가 되는 상태에 이르릅니다. Lorsque nous entrons dans cet état d'unité du père et du fils, nous-mêmes, nous sommes unis avec le père et le fils. Rehefa miditra ao anatin'ny fifandraisana ny sy ny zanaka io tsika dia tonga iray koa amin'ny ray sy ny zanaka. 그 상태에 이르는 것이 그 상태에 머무는 것이 영원한 생명을 뜻해요. Et c'est le fait d'atteindre cet état et de demeurer dans cet état qui est la vie éternelle. Dia fiainana-mandrakizay dia ny fidirana ao anatin'izay fifandraisana io. 우리가 아들 안에 있고 아버지께서 아들 안에 있는 상태. L'état dans lequel nous sommes dans le fils et le fils est dans le père. Dia isika ao amin'ny zanaka, ny zanaka ao amin'ny ray. 예수님은 저와 여러분이 여기에 있게 해달라고 하나님께 마지막으로 간절히 죽기 전에 기도하고 있어요. Le fils a prié de tout son cœur intensément à son père pour la dernière fois pour que justement nous arrivions à cet état. Dia vavaka nataon'i Jesosy Kristy mba ho tonga ho tafiditra ao anatin'ny fifandraisana io ny zanakany. 왜 그렇게 간절히 기도했을까요? Mais pourquoi est-ce qu'il a prié avec autant d'ardeur? Maninona azy izy tena mivavaka tena presy tsara mihitsy vavaka ataony. 여러분이 바로 읽은 24절의 말씀에 아버지여 내게 주신 자도 나 있는 곳에 나와 함께 있어라고 얘기해요. C'est à cause du verset 24 qui dit Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit également. Dia no leo amin'ny andin'ny fahaefatra amby roapolo hoe izay isy ihany tiako isy azy ireo koa. 그래서 창세전부터 아버지께서 나를 사랑하심으로 내게 주신 영광을 저들도 보기를 원합니다라고 기도합니다. Et je veux qu'ainsi ils puissent voir la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Tiako izy ireo mba hita ny voninahitra satria ianao efa tia talohana anorenao fanorenana zao tontolo zao. 예수님의 기도처럼 우리가 아들 안에 있을 때 하나님께서는 아들에게 주신 그분의 아버지의 사랑과 신실함을 우리에게도 충만히 부어주시는 거예요. Et conformément à la prière du Fils, lorsque nous demeurons dans le Fils, Dieu le Père nous verse pleinement son amour et sa fidélité. Dia kafavaka Jesosy Kristy dia raha mitoetra ao amin'ny zanaka atsika dia tena arotsaka sy atobak'Andriamanitra amintsika mihitsy fitiavana sy ny voninahitra. 아들과 아버지 안에 있는 것이 저와 여러분의 거주지예요. Notre adresse spirituelle, c'est dans le Fils et dans le Père. Ny maha-olona manahintsika dia ao amin'ny ray sy ny zanaka ny fitoeranao. 날마다 여기서 살아야 하는 우리의 집입니다. C'est notre maison dans laquelle nous devons vivre chaque jour. Dia ao ny trano izay tokony hiainantsika isan'andro isan'andro. 영생은 아들을 통해서 이 땅에서 시작되는 생명입니다. La vie éternelle est la vie qui commence sur terre par le Fils. Ny fiainana mandrakizay dia manomboka eto an-tany ao amin'ny zanany izany fiainana izany amin'ny Jesosy Kristy. 아이들이 이 세상에 태어납니다. Un enfant va naître au monde.
teraka ny zaza anankiray. 그럼 아이를 낳고 부모가 그 아이에게 아이를 돌보지 않는 부모는 없죠. Mais il n'y a pas de parent qui ne s'occupe pas de son enfant après qu'il soit né. Fa tsy misy zanaka tsy marara ray aman-dreny, tsy misy ray aman-dreny tsy marara zanaka zany mihitsy, rehefa teraka zanany dia avela fotsiny eo. 젖을 먹이고 그 아이를 사랑으로 기르고 성장할 때까지 같이 살면서 그 사랑으로 돌보죠. La mère lui donne son sein, ils vont s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il grandisse et vivre avec lui. Mampinono ny zanany na hoe ny mikarakara azy mandra-pahalehibeany. 하나님께서 자기 아들을 죽이시기까지 우리를 사랑하셔서 주신 생명인데 C'est la vie que Dieu nous a donnée jusqu'à livrer son fils. Dia izay le fianomen'Andriamanitra antsika dia vitany hatramin'ny nanolotra ny zanany. 우리도 하나님의 아들들이 자녀들이 되었습니다. Nous sommes devenus les fils de Dieu. Dia tonga zanak'Andriamanitra koa isika. 그럼 하나님은 우리에게 생명을 주시고 우리를 돌보시지 않는다면 그분은 우리 아버지가 아니시잖아요. Mais Dieu ne serait pas notre Père si après nous avoir donné la vie éternelle, il ne s'occupait plus de nous. Fa tsy tonga antsika nefa Andriamanitra tsy hoe nomeny fiainana mandrakizay aloha isika mba ahafahany mikarakara antsika. 이 말은 예수님을 통해서 하나님이 너는 나의 아들이 되었으니까 내 집에서 같이 살자라는 뜻이에요. Et ce verset, c'est une invitation de Dieu le Père qui nous dit, comme par mon fils tu es devenu mon fils aussi, demeure dans ta maison qui est mon sein. Dia tahaka fanasan'Andriamanitra antsika zany io andiny fahaefatra ambaroapolo eo hoe satria efa nomeko ny zanako dia tonga zanak'Andriamanitra ianareo zao dia aza mihetsiketsika atao trano mandeha mivoaboaka any. 영생은 죽어서 가는 어떤 천국으로서의 라이센스가 아니에요. La vie éternelle n'est pas une licence qu'on aurait pour simplement accéder au royaume de Dieu après notre mort. Tsy hoe bie ahafahantsika miditra any an-danitra fotsiny ny fiainana mandrakizay ao ireo fahafatesantsika. 생활입니다. La vie éternelle, c'est la vie quotidienne. Fa ny fiainana mandrakizay dia fiainana andavanandro mihitsy. 우리가 우리 자녀들과 함께 사는 삶을 뜻해요. Comme si les parents vivaient au quotidien avec leurs enfants. Tahaka anareo aman-dreny izay miara-miaina amin'ny zanany isan'andro. 그래서 예수님이 요한복음 14장 2절에서 3절이 나 있는 곳이 어딘지를 얘기하고 있어요. Jésus nous montre dans Jean chapitre 14 du verset 2 à 3. Amin'ny Jana 4:2-3 Jesosy dia maneho amintsika. 내 아버지 집에는 거할 곳이 많다. Il dit, là où je suis, c'est la maison du Père et il y a beaucoup de demeures dans la maison du Misy Père. toerana maro ohatranareo koa dia any no misy ahy. 내가 이제 가서 너희들의 거처를 거기서 마련하겠다. Maintenant, je m'en vais pour vous y préparer vos demeures. toerana ho anareo. 바로 아버지 집입니다. C'est la maison du Père. Ohatranareo. 아들이 아버지와 함께 있는 곳. Le lieu où le Fils est avec le Père. Izy toerana izay misy ny ray sy ny zanaka. 그 아버지 집에서 우리가 아들과 아버지와 함께 살 때 우리 안에 하나님의 영광이 충만한 것이다. Et c'est lorsque nous vivons avec le Père et le Fils dans la maison du Père, c'est à ce moment-là que la gloire du Fils unique nous remplit. Dia amin'ny fotoana itoerantsika ao an-tranona ray sy ny zanaka miaraka amin'izy ireo zany no mitobaka amintsika amin'izay ilay voninahitr'Andriamanitra. 그렇다면 우리가 어떻게 아버지 집으로 날마다 들어가서 살 수 있습니까? Dans ce cas, comment nous pouvons avoir accès chaque jour à la maison du Père et y entrer tous les jours? Ahoana ny fomba itoerantsika sy diontsika isan'andro mandrakariva ao an-tranona ray sy ny zanaka? 그래서 우리가 3일 동안 계속 복음을 들었지 않습니까? C'est pour ce faire que nous avons durant 3 jours écouté l'évangile sans cesse. Zany mihitsy nahatonga antsika mipetraka teto nandritra ny 3 andro ny an'ny filazantsara. 생명의 말씀을 계속 들었어요. Nous avons écouté en continu la parole de la vie. Toy ny an'ny tenin'ny fiainana isika. 우리가 생명의 교제 없이는 우리는 아무것도 할 수 없습니다. 라는 고백도 했어요. Et nous avons même confessé que sans la communion avec Dieu, nous ne pouvions rien faire. Anabarantsika fa tsy afaka manao na inona tsika rehefa tsy misy fifandraisana amin'Andriamanitra ray. 여러분이 들었던 그 생명의 말씀 앞으로 나가는 것입니다. Vous devez aller devant cette parole de la vie que vous avez écoutée. Tsy maintsy mandeha eo anoloana zany teny fiainana izay nenonareo zany ianareo. 그 복음의 말씀 앞에 엎드리는 거예요. C'est s'incliner devant la parole de l'évangile. Miondrika ampanajana manoloana ny tenin'ny filazantsara. 그 말씀을 통해서 여러분이 하나님 여러분 안에 있는 모든 죄들을 다 보여주십니다. C'est grâce à cette parole que Dieu dévoile tous les péchés qui sont en vous. Fa amin'ny alalan'izany teny zany no ampiariarian'Andriamanitra ny fahotanao rehetra. 그럼 주님의 보혈로 여러분의 죄를 다 씻고 Et
Dieu va purifier tous vos péchés par le sang de Christ. diovan'Andriamanitra ny hitanao rehetra amin'ny alalana rano Jesosy. 2000년 전에 예수님의 십자가의 그 못 박힌 그 사건이 현재 나의 사건이 되는 것입니다. Et ainsi, l'événement de la crucifixion de Jésus qui s'est produit il y a 2000 ans devient votre événement dans le présent. Dia amin'ny alalan'izany mihitsy nahatongavany zavatra nitranga tamin'ny fanombohana Jesosy Kristy tamin'ny hazo fijaliana 2 fotoana lasa ho tonga marina eo fiainanao ankehitriny. 나의 육신과 나의 옛사람과 육신이 못 박힌 그 십자가를 통해서 아버지 집으로 가는 것이에요. C'est par cette croix où ont été crucifiés notre vieil homme et notre chair que nous accédons à la maison du Père. Amin'ny alalan'ny fanombohana an'ilay olona taloha sy ilay toetra tsy manjary talohantsika teo amin'ny hazo fijaliana iny no ahafahantsika mitoetra ao an-tranonao. 예수님이 십자가에서 자기 몸이 찢기심으로 하늘 성소로 들어가는 길을 문을 활짝 열으셨잖아요. C'est en déchirant son propre corps que Jésus a ouvert sur la croix la porte qui donne accès au royaume de Dieu. Raha tsy rotarota teo amin'ny hazo fijaliana ny tenan'i Jesosy Kristy tsy afaka nisokatra mihitsy varavarana ahafahantsika miditra ny fiainana mandrakizay. 그 길로 들어가서 하나님 아버지께로 나아가는 것입니다. Et nous, notre devoir, c'est de prendre cette voie et d'arriver devant Dieu. Dia ny adintsika zany dia mandray an'izay lalana izay dia mandeha eo anatrehan'Andriamanitra. 그래서 하나님께로 나오는 그 자를 하나님께서는 너무 기뻐하시면서 그의 모든 그의 사랑과 신실함을 은혜와 진리를 충만히 부어주세요. Et Dieu prend plaisir en nous voyant devant lui et il nous verse sans mesure son amour et sa fidélité, sa gloire. Dia tena fahafinaretan'Andriamanitra mihitsy mahitantsika makeo anatrehany dia atobany amintsika tsy manapetra ny fitiavany sy ny voninahiny. 그래서 그 영광을 보고 충만히 받아 이 세상에 나와서 하나님의 그 영광을 사람들에게 보이는 것이 그게 전도자의 삶이에요. Et la vie de l'évangéliste, c'est celui qui voit cette gloire, qui est rempli de cette gloire et qui, une fois sorti dans le monde, montre cette gloire aux gens de ce monde. Ary fiainan'ny evangeliste dia mahita olona ny mitory an'izany fahamarinana izany dia mahita olona be dia be manaiky an'izany hitobahany izany voninahitr'Andriamanitra izany koa. 하나님은 그런 자를 내가 너를 거처 삼겠다, 너를 성전 삼겠다라고 말씀하세요. Et Dieu dit, ces personnes-là, je ferai d'eux ma demeure. Dia Andriamanitra dia miteny ireo olona ireo dia ataoko fitoerako eo. 아들과 아버지가 여러분 안에 거할 때 여러분 살아계신 하나님의 성전이 되는 것이에요. Et c'est lorsque le Père et le Fils demeurent en vous que vous devenez le temple vivant de Dieu. Rehefa mitoetra aminao sy ny zanaka dia lasa tempolo velonan'Andriamanitra ianao. 그래서 예수님께서는 요한복음 17장 2절에서는 아버지께서 아들에게 주신 모든 자들에게 영생을 주게 하시려고 만민을 다스리는 권세를 아들에게 주셨습니다라고 얘기해요. Dans Jean chapitre 17 verset 2, le Fils dit que le Père lui a donné tout pouvoir sur toutes choses afin que le Fils accorde à tous ceux que Dieu lui a donné la vie éternelle. Ao Jona 7:12 Jesosy Kristy dia manambara hoe nomen'Andriamanitra azy fahefana mba hanome fiainana mandrakizay an'izay tia nomena an'izany ny zanaka. 그래서 영생은 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다. Et le Fils dit également que la vie éternelle est le fait de connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Zao fiainana mandrakizay dia mahafantatra anao Andriamanitra tokana sady mana sy Jesosy Kristy izay niarahanao. 아버지와 아들을 안다는 것은 생명의 교제를 뜻하는 것이고요. Connaître le Père et le Fils signifie la communion de vie. hoe mahafantatra anareo sy ny zanaka dia miompiainana amin'izy ireo. 사도 요한이 그의 서신서 요한일서 2장 24절 25절에서도 이렇게 말씀하고 있어요. L'apôtre Jean dans son épître, la première épître au chapitre 2 du verset 24 à 25. Ao Jona voalohany toko faharoa fahaefatra roapolo sy fahadimy roapolo, ny apôstôly Jona dia milaza hoe 너희가 처음부터 들었던 생명의 말씀이 너희 안에 거하게 하라. Faites demeurer ce que vous avez entendu dès le commencement, à savoir la parole de la vie. mitoeo amin'izay farena ohatra ny voalohany dia tsy ina fa ny tenin'ny fiainana. 그 말씀이 너희 안에 거하면 Et lorsque cette parole demeurera en vous, ary zany teny zany rehefa mitoetra ao aminareo, 너희가 아들과 아버지 안에 거하는 것이다. vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. dia mitoetra ao mahay sy ny zanaka ianareo. 이것이 내가 너희에게 약속한 영원한 생명이다. Ceci est la vie éternelle que Dieu a promise. dia zany le fiainana mandrakizay izay niampanantenain'Andriamanitra. 말씀 안에 거하는 것이 아들과 아버지 안에 거하는 것이죠. Demeurer dans la parole, c'est demeurer dans le Père et dans le Fils. dikany hoe mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia mitoetra ao mahay sy ny zanaka. 그래서 예수님이 아버지께서 하라고 하신 그 일을 다 이루었습니다. C'est pour cette raison que le Fils va dire à son Père,
Père, j'ai accompli tout ce que tu m'as donné à faire. dia zany natony mahatonga ny zanaka amin'ny tena hoe raha io totosako avokoa izay rehetra nasainao natao. 그래서 창세 전부터 나를 영광스럽게 한 것처럼 지금도 나를 영광스럽게 하옵소서. Et il lui demande, tout comme tu m'as glorifié avant la fondation du monde, glorifie-moi également maintenant. tahaka ny nakalazanao ahy taloha nanao en'izao tontolo izao mahakalazany zanaka ankehitriny. 완전한 복종을 이루신 아들이 아버지께 구하는 것은 오직 한 가지, 아버지의 영광이었어요. C'est la gloire que le fils demande à son père. C'est la seule chose qu'il lui demande. Ny voninahitra izay nananany talohanarina izao tontolo izao izay nomenina hoe azy izay ihany no angatahany zanaka. 예수님이 우리를 향한 기도는 두 가지로 말할 수 있습니다. On peut résumer la prière du fils pour nous en 2 points. Azontsika fehezina amin'ny zavatra teboka roa ny vavaka nataon'i Jesosy atsika. 저희도 우리와 같이 하나 되게 하옵소서. Je veux qu'il soit un comme nous sommes un. Mba ho iray ihany izy tahaka antsika sy ianao izay iray. 아버지와 아들과 성령이 하나 된 것 같이 저들도 우리와 같이 하나 되게 하옵소서. Tout comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, fait que eux aussi, ils soient un. tahaka ny maha iray na ray zanaka fanamasina dia mba ho iray ihany izy ireo ao amintsika. 우리 인간이 어떻게 하나 될 수 있겠습니까? Mais comment nous, les humains, nous pouvons être un? Ahoana moa ny atonga antsika olombelona mpanota ho lasa anankiray? 우리 스스로는 결코 하나 될 수 없습니다. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas être un. Tsy afaka hitambatra zany mihitsy tsika ho iray amin'ny alalan'ny tenantsika manokana. 우리가 아들과 아버지 안에 거할 때 우리가 거기서 하나 될 수 있습니다. C'est seulement lorsque nous demeurons dans le Fils et dans le Père que dedans nous pouvons devenir un. Fa rehefa mitoetra maharesy ny zanaka ihany tsika vao tonga iray. 여러분, 성도 각 사람이 거기 안에 거해서 생명으로 살 때 우리 공동체가, 우리 교회가 하나 되는 것입니다. Et c'est lorsque chaque membre de l'Église demeure dans le Fils et dans le Père que l'Église peut être unie. Dia zany mahatonga antsika aminazy hoe niza mpikambana fiangonana mitoetra maharesy ny zanaka dia lasa iray ny fiangonana. 두 번째 기도는 저들도 나의 영광을 보게 하옵소서. Deuxième prière du Fils, c'est que Teboka c'est faire en sorte faharoa ny zanaka que eux aussi ils voient la gloire. dia mba hita ny voninahitry naharesy ny zanaka koa ny mpino. 여러분, 이 생명을 얻은 우리에게 이 영원한 생명은 하나님의 아버지의 명령이에요. La vie éternelle que nous avons reçue, c'est le commandement de Dieu. Ny fiainamandrakizay izay naresika dia ny didin'Andriamanitra, ny lalàn'Andriamanitra. 너는 내 아들들이 되었으니 내 아들이 되었으니 날마다 내게로 와서 내 품속에서 살아라, 그런 뜻입니다. Vous êtes devenus mes fils, donc venez chaque jour à moi et demeurez en moi chaque jour. Satria nareo efa zanako dia tonga avy eto anatrehako dia mitoery eto anatrehako mandrakarivo. 그래서 아들을 보내시고 또 아들을 죽이시기까지 그 생명을 우리에게 주신 겁니다. C'est pour cette raison qu'il a tant fait, il a fait jusqu'à livrer son fils pour nous donner cette vie éternelle. Zany natonga an'Andriamanitra nafoy hatramin'ny zanany mba hampivanao ny fiainana mandrakizay. 우리가 그 품속으로 들어갈 때 하나님은 아들에게 주신 그 아들과 함께 누리셨던 그 충만한 기쁨을 우리에게 주십니다. C'est lorsque nous entrons dans le sein du Père que le Père nous donne cette gloire et cette joie parfaite qu'il jouissait avec son Fils. Rehefa mitoetra ao an-tratrana hoe tsika izay no mahatonga an'Andriamanitra manatobaka an'ilay fifaliana sy voninahitra mavesatra izay natobany tamin'ny zanany koa. 하나님과 그 아들이 누리시던 그 존재의 기쁨을 우리에게 주세요. 신적인 기쁨을. Le Père nous donne cette joie de l'être qu'il jouissait avec son Fils. Andriamanitra dia manome antsika an'izany fahasoavana izay nomeny ny zanany zany. 아들은 아버지 곁에서 항상 기뻐하고 즐거워했습니다. Le Fils, à chaque instant, se réjouissait aux côtés du Père. Ny zanaka dia amin'ny faly mandrakariva eo anatrehany naray. 아버지는 복종하는 아들을 사랑하시고 항상 기뻐하셨죠. Et le Père de même prenait plaisir à son Fils qui lui obéissait et l'aimait profondément. Dia mahazo fafanaretana mihitsy koa naray mijery ny zanaka mity azy amin'ny fony manontolo. 아들은 자기에게 주신 그 영광을 주신 그 아버지를 너무도 사랑하고 기뻐했죠. Et le Fils a aimé et a pris grand plaisir pour le Père qui l'a tant aimé et qui lui a donné sa gloire. Dia tena faly koa ny zanaka vokatr'izany mahita naray izay manatobaka ny fitiavany, fahasoavany, fifaliana rehetra aminy. 성경은 하나님과 그 아들의 그 기쁨을 그렇게 헬라어로 표현을 하고 있어요. 신학자들이 페리코레시스. Cette joie du Père et du Fils a été exprimée en termes théologiques qui est la péricorèse. Péricorèse no ilazana amin'ny teny théolojika ny fifandraisana raisy ny zanaka. 함께 한번 해볼까요? 페리코레시스. On va répéter ce terme péricorèse. Péricorèse,
페리라는 뜻은 둥글다라는 뜻이에요. Péré veut dire rond, quelque chose de rond. Ny dikany hoe pere zany dia boribory, zavatra boribory. 코레시스는 춤추다라는 뜻이에요. Et choresis veut dire danser. 합성어입니다. Danser. Oui. Ary ny choresis dia midika hoe mandihy mitsinjaka. 한 아버지와 아들과 성령이 빙글빙글 돌면서 너무 기뻐하며 춤을 추는 상태. C'est l'état dans lequel le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment un rond et sont dans la joie parfaite. Ils dansent ensemble. Dia toy ny hoe mandihy mitsinjaka miaraka na ray sy ny zanaka dia ao anatin'io boribory zareo mifaly mitsinjaka mare. 여러분, 우리 한국에는 여러 명, 수백 명이 이렇게 손을 잡고 원을 그리면서 추는 춤이 있습니다. En Corée, il y a une danse qui est faite par des centaines de personnes qui se tiennent la main et qui forment un rond. Dia tahaka ny olona boribory azy rehefa mitantana dia mandihy mafy mifalifaly. 달밤에 여러 명이 빙글빙글 돌면서 춤을 추는데요. Et donc ces personnes qui se tiennent la main, ils tournent en rond et ils dansent. Dia olona reo mifampitantana dia mihodinkodina manao boribory dia mandihy mitsitsitsitsaka. 멀리서 보면 그 수백 명의 춤이 단 한 사람의 춤으로 보여요. Et si on les regarde de loin, c'est comme si une seule personne dansait. Dia rehefa jerena lavitra izy ireo dia tahaka ny olona anankiray mandihy ihany. Na dia maro azy. 이게 삼위일체의 비밀이에요. Tel est le mystère de la Trinité. Izany ny zava-miafy ny telo izay iray. 페리코레시스는 하나 되어 기뻐하며 춤추다라는 뜻입니다. La péricorèse veut dire former l'unité, être dans la joie et danser ensemble. Dikany hoe perikorezy dia miompona ao anatin'ny fifaliana miaraka. 하나님의 기쁨을 우리 인간의 언어로, 한계적인 언어로 표현한 것입니다. C'est la joie du Père, c'est la joie de Dieu qui a été exprimée en des termes humains qui sont limitants. Fifaliana ray izay aseho voambolana ny olombelona izay voafetra ihany. 근데 여러분 잘 들으십시오. 생명을 얻은 우리를 하나님이 이 삼위일체, 하나님의 기쁨 속으로 우리를 초대하신다는 거예요. Mais écoutez bien, ce qui est incroyable, c'est que le Père nous invite dans cette danse de la Trinité. Fa ao anatin'io tsinjaky ny telo izay iray koa no anasamby zareo antsika midia zalahy. 어느 종교에 신이 자기 자신을 주고 신들의 춤 속으로 그 초대합니까? Dans quelle religion est-ce qu'il y a le Dieu qui invite les humains à danser avec lui et à s'unir dans sa joie? Dia tahaka ny sary zany maneho antsika hoe manasa antsika hitsinjaka miaraka amin'Andriamanitra hiditra ao anatin'ilay fifaliany zareo zany. 우리 기독교 진리에만 있는 신비예요. C'est le mystère qui est seulement dans la vérité chrétienne. Zay ilay zava-miafy na dia ao anaty finoana kristiana ihany misy izany fa. 그래서 우리 기독교를 기쁨의 진리라고 하는 것입니다. Et on appelle le christianisme la vérité de la joie. Ary izay no anambarana ny finoana kristiana hoe ny famarinana ny fifaliana. 여러분 다 예수 그리스도를 통해서 아들의 생명을 얻으셨죠? Vous tous, vous avez par Jésus-Christ reçu la vie du Fils. Tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy anareo rehetra izay nino dia nanray ny fiainany zany. 그렇다면 여러분 아들과 아버지와 함께 춤춘 적이 있습니까? Et est-ce qu'une fois vous avez pu danser avec le Père et le Fils? Dia efa nisy fotoana ve nareo niaraka nanita maray sy ny zanaka. 그분들과 함께 기뻐하며 춤을 추며 하늘의 영광과 그 하늘의 충만함을 경험해 본 적 있으세요? Est-ce qu'il vous est arrivé d'expérimenter la joie du ciel Efa miaina nareo ve zany hoe miaina ny fifaliana en lanitra? participant à la joie du Père et du Fils? Dia izay mandray anjara fifaliana ray sy ny zanaka. 하나님과 그 아들과 함께 춤추고 싶으신 분들 손 한번 들어보세요. Levez la main les personnes qui veulent danser avec le Père et le Atsakany Fils. tanana izay tia hanty miaraka maray sy ny zanaka. 할렐루야! 하나님은 우리 그 기쁨 속으로 같이 춤을 추시기 원하시는 아버지예요. Et notre Père à nous, c'est le Père qui veut danser avec nous, qui veut nous inviter dans sa joie. Antsika dia lehiray te hiara hitsinjaka amintsika manasa antsika ho 그 하나님 품 속에 하나님을 날마다 노래하며 찬송하게 하시려고 우리에게 생명을 주신 것입니다. Et le Père nous a donné la vie éternelle afin que nous puissions chaque jour danser, nous réjouir dans son sein. dia nomena antsika fiainamandrakizay mba ahafahantsika mitsinjaka isan'andro miaraka aminy. 여러분 이게 바로 영원한 생명입니다.
telle est la vie éternelle. Zany atao hoe fiainana mandrakizay. 아들에게만 주셨을 뿐만 아니라 이 생명을 우리에게 약속하셨어요. Non seulement le Père l'a donné à son Fils, mais il nous l'a également promis. Tsy hoe nomeny zanaka fotsiny zafa dia nampanantenainy antsika mihitsy. 이미 이 세상이 창조하기 전에 하나님이 계획하시고 뜻하신 기뻐하시는 뜻이었어요. Et c'est le plan de Dieu, c'est le bon plaisir de sa volonté qu'il a planifié avant de créer le monde. Zany fifalian'Andriamanitra sy faniriany zany dia efa nomaniny taloha nanao izao tontolo izao. 이 영생을 반드시 주시려고 그 신실하신 하나님이 아들을 보내시기로 미리 창세 전에 정하셨어요. Et pour nous donner coûte que coûte cette vie éternelle, Dieu a prédestiné le Fils à venir dans le monde. Dia mba ahafahan'Andriamanitra manatanteraka zany fanomezana fiainana mandrakizay zany dia taloha nanao izao tontolo izao dia voatendry hidiny etỳ an-tany Jesosy. 그래서 이 세상을 창조하시고 아담을 창조하신 거예요. Et c'est pour ça qu'il a créé le monde et qu'il a créé Adam. 아담이 Dia zany nahatonga anazy namoana izao tontolo izao sy namoana ny Adama. 아담이 불순종했음에도 불구하고 하나님은 이 생명의 약속을 반드시 지키셨어요. Et malgré le fait que Adam a désobéi, Dieu a gardé sa promesse. Dia na dia nanota azy Adama na dia lava azy dia tazomin'Andriamanitra foana fa 아들이 오셨고요. Le Fils est venu, tonga ny zanaka 그가 죽으시고 부활하셨습니다. il est mort et il est ressuscité. maty sy nitsangana izy. 그리고 약속하신 그 생명을 우리에게 주셨습니다. Et il nous a donné cette vie que le Père a promise. Dia nomeny antsika ilay fiainana izay lazainy naray omena. 그래서 여러분들이 생명을 얻었고 하나님의 아들들이 되었어요. C'est pour cette raison que vous avez eu la vie éternelle et que vous êtes devenus les enfants de Dieu. Zay nahatonga anareo nahazo ilay fiainana mandrakizay sy tonga zanak'Andriamanitra. 그리고 생명을 전하는 자로 여러분들을 목회자로 세우신 거예요. Et Dieu vous a établi pasteur pour que vous puissiez annoncer cette vie éternelle. Dia natsoin'Andriamanitra mpitandriny nareo mba ahafahanareo manambara izany fiainana mandrakizay zany. 여러분의 양들, 여러분의 성도들을 날마다 아버지 집으로 인도하는 생명의 목자가 되기를 원합니다. Et j'espère que vous serez ces bergers de la vie qui conduisez chacun de vos fidèles dans le royaume de Dieu, dans la joie du Père et du Fils. Dia mino fa ianareo ilay mpitandrina matoky hitondra ny ondrinareo tsirairay avy ao amin'ny fifalianareo sy ny zanaka isan'andro. 날마다 아버지 집에 들어가서 생명의 교제를 하는 그런 목회자가 되십시오. Et devenez ces pasteurs qui chaque jour entraient dans la maison du Père et jouissaient de la gloire. Dia aoka ianareo ho pastera miditra isan'andro manoloana ny ao an-tranonareo mba hisitraka izany fifaliana sy voninahitrinareo izany. 하나님의 사랑과 신실함을 충만히 받은 다음에 Après avoir reçu pleinement de la gloire du Père. Atao aoriana nandraisantsika feno ny voninahitran'Andriamanitra. 그 사랑으로 기뻐하면서 여러분의 맡기신 양들을 목양하시길 바랍니다. J'espère que vous vous occuperez de vos brebis en étant remplis de cette joie du Père. Dia mino aho fa tena ho falifaly mihitsy nareo mitandrina ny ondrinareo zao. 영원한 생명으로 행복한 목회자, 행복한 교회가 되길 바랍니다. Par la vie éternelle, j'espère que vous deviendrez des pasteurs heureux, une église heureuse. Dia mino aho fa noho ny amin'ny fiainana mandrakizay dia ho lasa pastera sambatra sy falifaly nareo fiangonana sambatra sy falifaly na dia mahantra azy. 아멘. 마지막으로 에베소서 1장 3절에서 5절 함께 읽고 기도하겠습니다. Pour finir, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 1er, du verset 3 à 5. Dia vakitsika ny Efesiana toko voalohany 한 목소리로 크게 읽겠습니다. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 5, nous allons le lire tous ensemble. Efesiana toko voalohany fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra vakitsika miaraka. 3절에서 6절까지 함께 읽겠습니다. Pardon, nous allons lire du verset 3 jusqu'au verset 6. Telo ka hatramin'ny fahaenina. Efesiana toko voalohany. Isa pare. Tsika tsy miandry andro. 읽겠습니다. 다 같이 1, 2, 3. Pare sa tsy pare? Efesiana voalohany telo ka hatramin'ny fahaenina. Isa roatelo. Isaona ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika izay hitahintsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahipana rehetra an-danitra araka ny fidianana antsika tao aminy fony tsy mbola ary ny fanahoana izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehana isika rehefa nitendrena teo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy araka izay akasitrahan'ny fony ho fidy arana voninahitra ny fahasoavany izay nanasoavana antsika mamempona ao amin'ny mahalala. 네. 하나님 아버지 감사합니다. Merci Dieu le Père. Misaotra Andriamanitra reo.
하나님께서 창세전에 약속하신 아들의 생명을 저희들에게 주셔서 감사합니다. Parce que tu nous as donné la vie éternelle que tu as promise avant la fondation du monde et ce par le Fils. 하나님의 아들들에 대해 하나님의 영광을 찬송하게 하시니 감사합니다. Et merci parce que tu nous as fait tes enfants et que tu nous fais louer ta grâce glorieuse. 날마다 아들과 아버지 안에 거하게 하옵소서. Fait que nous demeurions chaque jour dans le Fils et dans le Père. 아들에게 주신 그 영광을 보게 하여 주옵소서. Fait que nous voyons cette gloire que tu as donnée à ton Fils. 아들과 아버지가 하나 되어 그 영광의 기쁨의 춤을 추게 하여 주옵소서. Et fais-nous nous unir avec le Père et le Fils et danser la joie de la vie éternelle. 그 하늘에 속한 신령한 그 복을 날마다 누리게 하옵소서. Fait que nous puissions jouir chaque jour de cette bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. 생명을 전하고 생명을 인도할 때 우리 안에 하늘의 기쁨이 넘치게 하여 주옵소서. Et fais abonder en nous ta joie lorsque nous jouirons de la vie éternelle et lorsque nous la annoncerons. 하나님 모든 복음을 저희들이 듣게 해주셔서 감사합니다. Merci parce que tu nous fais écouter l'évangile. 하나님을 찬양합니다. Nous te louons, Père. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Nous prions au nom de Jésus. 아멘. 아멘.